Sigalee kabiraadha fakkeenyaaf dubartiin tokko osoo haati abbaan irraa du'e yookiin haati qabeenya qabdu irraa duute dhaalan argattu akka kiristaanaatti akka wangeelaatti hin jedha akka mootummaatti miti akka biyya keessaatti osoo hin taane akka macaafa qulqulluutti dubartiin kiristaanaa tokko waa dhaaluu hin dandeessu. Abbaarraas ta'ee haadharraas dhaala dhaaluu qabeenya dhaaluu hin dandeessu hin jiru macaafa keessatti. Akka islaamummaatti garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha boqonnaa arfaffaa keessatti lirrijaali nasiibuun mimmaa taraka alwaalidaani wal aqrabuun dhiiraaf gaheetu isaaf jira waan haatii fi abbaan maatiin dhiisanirraa du'anirraa walin nisaa'i jedhe dubartiidhaafis nasiibu mimmaa taraka alwaalidaani wal aqrabuun haatiif abbaan waan dhiisanii deemanirraati dhaalatu isheedhaaf jiraa jedhe laal dhiiraafis dhaala jira dubartiifis dhaala jira garuu akka amantaa biratti dubartiin hin dhaaltu jechuudha. Waliigalee hin dhaaltu dhaaluu hin dandeessu. Kabiraati waan seejaa'iba ortodoksii erga ta'uun kennoolleeti macaafa kana keessatti maal jedha macaafa Eksimiyaaros jedha macaafni kuni macaafa kana keessatti dubartiin warra addaanaas jedha maaliif akka jedhu garuu hin beeku dhiifama naa godhe macaafatu jedha baasee si agarsiisa si agarsiisu. Kana qofayyuu miti dubartiin gimmaasha dhiiraatii jedha gimmaasha dhiiraatii dubartiinii jedha. Mana ishii taaptaap godhaaf yaajamaa. Anis irraa baradha sin dhaggeeffadha dhiifama ishii takka jedhee daqiiqaa lamaa sadan tokko si agarsiisee keetanii deebisee si dhaggeeffadha carraa akkasii kennuuf jechuudha. Gaaffii yoo gaafachuu waraatte illee akkana gaafattuuf. Maal jedhan? Nagalchi jedhu waan fide. Nu jeequuf jedhaniitu. Nu jeequuf jedhaniiti. Taaptaabii godha erga dhuftanii na bira taaptaaf na godha. Yoo barbaaddan mana banaatitti ergadhaa jedhii bana sanatti ergatani. Kophaatti jara bira dhaqee onna rakkoon hin jiru. Akkas yoo gaaffii qabaatan mana kee dhiisanii na biraa dhufanii yeroo dhufan immoo na waliin haasa'u. Amma seenanii akka nun jeeqne asumaan taphataa jirra soo waan ta'eef jechuudha. Garuu macaafni kun yeroo hunda yeroon baasee waan namatti agarsiisuuf jedhu kan sila dubbisaa oolu na dhokota garuu amma si agarsiisa argadheen jira. Maaliif akka ta'e hin beeku. Amaariffaan hin beektaa laata nan dubbisaa yoo wanni jechuu baattes macaafni akkuma amma siin jedhe kun macaafa kana kun akkasumatti sii bana. Filoo 154 afaan Giizii yoo beekta taate yoo beektu taate nusitti hima. ክፍል ሁለት ላይ ይሄው ክፍል ሁለት ጀዳ እሺ አስደብኔ ማል ጀዳ ለኮስማ ተቆረ ጅራ አስራ ሲፋ ዱብስ ጋራራን ጀልቀም ለከን ጀነስ ይህ ሲሆንና ስለምን ስላሴ ሔዋንን ከአዳም ከጎኑ ፈጠሯት ከፍ ብሎ በራሷ ዝቅ ብሎ በእግር ያልፈጠሯት ብሎ ማለፍ ሔዋኒኒ ሉከራቲን ኡምኔኒ yookiin immoo mataa isaarra maaliif hin dhumne jedhanii yoo si gaafatan maaliif cinaacharraatti uume jedhanii yoo si gaafatanii karaa su ziqqi buloo ba'igir yaalfaxxuraat mataarraa gadi siqanii wanni jarri lukarraa hin dhumnee fi si galee እሺ maal jedhe yaalfaxxurat ብሉ ከፍ ብሎ ከራስ ቢፈጥራት ኦቶል ሲቄ መታራ ኡሜ ጅራቴ ሴት ኩሩናት ዱበርቲን ሱልማዩ ቦንቱዳ የባሰው በኮራች ነበር ኢኑማ ኮርቲ ቱሬ ኒ ቦንቲ ቱሬ ጀ ዝቅ ብሎ ከእግር ቢፈጥሯት ኦቶ ገድ ሲቀኒ ሞሉ ከራ ኡመኒ ጅራተኒ ቢሆን ኑሮ ኦቶ ኡመኒ ጅራተኒ ሴት ወራዳናት ምታይሽ ከሆነ ሴት ወራዳናት የባሰው በተናቀች የባሰው የተናቀችው ዱበርቲን ሰልጶዳ ኢኑማዩ ኢቱማ ሰልጳቲ ቱሬ ሞቱሉ ከራሙ ኡሜ ጅራቴ ሲገለ ኦቶ ኡሜ ጅራቴ ድሩ ወራዳ ሰልጶዳ ኢቱማዩ ማልታቲ ኢን ሰልጳቲ ቱሬ ዱበርቲ ሞ ዲራ ወኒ ነከቱሜፍ አከን ሬቤሽ ጅራቺ ሱፊ ጀደ ስላሳ ይሽቆይሱንም ሴት ወንድ ቀጥቅጧት እንዲያሳድራት ነው
የሱ ግማሽ ያደረገው እግዚአብሔር ሲገርሲሳ እሺ ይታይሻል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው ያለው። ይሄ ሁላ ይሄው የኦርቶዶክስ መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፍ ኤክስሚያሮስ ዘቁጥስ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የምሰማው። አኒ የሮ አመን ነጋጅራ ቢክታ ወንተከና እንዴ rakoon hin jiru inshallah doddoo kana namatti himani waan ta'eef rakoon hin jiru sin agarsiisa maal jedha asitti kun fuula 152 irra jira lakkoofsa 13 irratti maal jedha seetንም ትፈጥሯት dubartii yeroo uumanii yaa'u sillaaseen jechuudha ba'aariyaa amsaal fakkeenyaan godhanii ba'akal birhaan qaamaan ifa godhanii addaamin asmassiloo faxxarwaat addaamin fakkeessanii uumanii ba'asraaw hiddi ishii immoo ወይ ደግሞ ደምስር ማለት ነው በአስራው ጀቹን ደምስር ጀቹ ደኩ ነው ሂክኒሳ እና በኃይል ግን አሳንሶ ፈጠሯት በኃይል ግን ሁምናንገሩ ቀነሰኒ ደደባ ጎደኒ ሸኡመኒ ቀንሶ ፈጠሯት ይህንስ እንደምን ነው ብሎ ኩኖ ማሊፍ ጀናን ወንት ሸ ገዲ ቀበኒ ኡመኒፍ ማሊን ጀናኔ የወንዶች አስራው ሂድ ዲራ 666 ቀበዱ በከነት 666 በይታ ወራማ ሰይጣን ነው ምናምን ይላሉ 600 ስለዚህ ሰይጣን ናት ማለት ነው ሴት 666 እኮ ሴት ነው ሰይጣን ነው ምናምን ይላል እንዴ ሴት ሰይጣን ናት ታዳ በነሱ ድረጅ እሺ ሶሪ የወንድ ምንድነው 666 ነው የወንዱ ደምስር ሂድ ዲራ ሜቀዳ ዲበጃብ ጃተሜ ጃደ ከዱበርቲ ሞላላ ግማሽ ዲራ ከሸንታት ወንድ ጉልበቱ ኃይሉ ብርቱ መሆኑ ስለዚህ ነው ወንኒ አባሁን ሁምናፊ ጀባቴፊ ዋን ሂድ ዲበጃብ ጃተሜ ጃቀቡ ፊ ጀደ ዱበርቲ ነው ለኮኖ ላል የሴቶች አስራዋ ሂድ ዱበርቲሞ 363 ግማሽ ዲራ ምቲ ግማሽ ስለዚህ ዱበርቲን ግማሽ ዲራቴ እቹዳ ግማሽ ዲራቴ ሄደሰነሞ ሰሙ ከሳም ቢሰኒ ሉቃ ከሳ ዱጉዳ ከሳ ሳም ቢሰኒ ኢምቤክ ነው ኑቲ ግማሽ ዲራቴ ዱበርቲን ጀቹ ማሊፍ ጀናኔ ነው በርሲፍ ነድራን እንዴ ያኒ ወንታ ተቆጥቁ ነው በርሲሳ ቱራን ያኒ አቦሊን ከኛ ወንታ ከና ዱጋር ተገኘ ሲነርገነስ በከገና ዋቀዮቲ በርሲሰ ደኔ እርጊ እና ማሊፍ አከኒ ደደባ ጎደ ሞ ሲገርሲሳ አከ ሼሬ ገዲ ቀቤቱ ሙፊዳ ማል ጀደ የሴት ኃይሏ ጉልበቷ ደካማ መሆኑን ስለዚህ ነው ደደብዱ ተውን ዱበርቲን ከናፊ ዋቀዮ ደደብዱ ጎደ ሲኑ ሜቹ ደጋፋሲኑ ሜኒ ደካማ ሆኖ ስለዚህ ነው ጀደ ታዳ ለምንድነው ታዳ እንደዚህ ደካማ አድርጎ የፈጠራት ጀና ኩና ሲትመኑ ስለምን ስላሴ ማሊፍ ስላሴኒ አባ ኢልማፍሩ ቁልቁሉን ጀርሱን ሲፈጥሩ ወንድን በኃይልና በጉልበት ብርቱ አደርጎ ማሊፍ ዲራ ሁምናንጪማ ጎደ ኡሜ ዱበርቲሞ ደደብዱ ማሊፍ ጎደ ኡሜ ፈጠሩ ብሉ yojedani sigafatani ይህንስ ጥንትም ሲፈጥሩ ከነየሩ መጀልቀበ ኡመኑ ወንድን ለመገዛት ነው ሴት አገርቲ አቲ ዲራ ቢተሙ ማለ ዲራ ቢቱ እንደንደሷቲ ዋን እንሲን ጀዳ አቤ ጀተ መታዘዝ ነው ያንቺ ስራ ወንድን ለመገዛት ስለሆነ ገዲቀበ ዋቀየ ሱም ያከሳ ቢተምቱ ጀች ወንድን ለመገዛት አካቲ ሳ ቢተምቱ ጀቻ ዋቀዩ ሲጀምር የሩመ ኡመዩ ደደብዱ ጎደ ከን ኡሜፍ አከሸን ሁምናን ዱበር ዲራ ጫልቴ ወነን ጀነ ዲራ አከሸን ቢተምቱ yo chalsne umne ma dira bulchiti kanafu dira bulchuun qabdu deet kana qofa akkarebe bulchu velocity mal jed ለመገዛት ነው ጀደ ሴትንስ ባህልና በጉልበት ብርቱ አደርጎ በፈጥሯት ኑሮ ጀደ ዱበርቲዮቶ ሁምናን ደንዴቲ ከቀብዱ ጭምቱ ጎዴ ኡሜ ጅራቴ ጀደ ባልተቻለችም ነበር እንደንደ አምቱ ቱሬ ጀደ ይህንም ይታወቅ ዘንድ ኩናኩማ በከሙፉ ዛሬ እንኳን አሩማ ዩዱበርቲ እንደጠብዱ ታቴ ጀደ አንድ ጠንካራ ሴቶች በጎልማሳ ጋር ታግሎ ለማሸነፍ ሲደርሱ ይታያሉ ኩኑ አረዩ ደደባታቴ ወምቴካቴ ዱበርቲን ይረገን ገልቺቴና ለፋደው ካቱ ዩን አርጊና ጀድ አርጊቴ ከናፉ ማላከታቱ ፍሬ ስለዚህ መትቶ ቀጥቶ ሬቤን ይላል ሩኩቴ ጀቹ ነው መትቶ ጀቹ ሩኩቴ ቀጥቅጦ ቀጠቀጤኒ እንዲያሳድራት አከሸቡ ሹፍ ጀቹ ዱበርቲ ዲሪ ብሎ ሴትን ባህልና በጉልበት ደካማ አድርጎ ወንድን ባህልና በጉልበት ብርቱ አድርጎ ፈጠራት ዱበርቲ ደደብዱ ጎደ ከኒ ዱሜፊ ጨጨብሴ ገረፌ አከቡልቹፊ ዲረሞ ወንኒ ጭማ ጎደ ኡሜፍ ከናፊ ጀድ
ታዲያ ሲንጨጨብደን ገረፈሙዳፍ ጀቻ ኡመምተን ይሳ ይሄማ ከባድ ነው ከባድ ነው። ወይኔ አምላኬ እንዴ ማሰው ነው የጻፈው ያላየነውን ጭራሽ አልሰማሁም። ይሄ ስንት ዓመት የኔ እንግዲህ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር አልሰማሁም። እዚህ ጋር እንዴት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መኖሩን ለምን አላስተማሩንም? ጭራሽ እኮ ነው ያልሰማነው። እንዴት ያው የኦርቶዶክስ መጽሐፍ ነው። አዋልድ መጽሐፍ ይባላል። አዋልድ መጽሐፍ ይባላል። ይሄ ብቻ አይደለም። አንቺ ስትወለጅ እኮ ክርስቲያን እንዳልሆንሽ ላሳይሽ። እዚሁ ላይ ክርስቲያን አልነበርሽ። እርግጥ አይደለም እኔ ስወለድ ትክክል ነህ። እሺ ምን ነበርሽ? አይቶ ለጊዜ አዎ ያንኑ መጽሐፍ ይሄ መጽሐፍ ስለሚያረጋግጥ ለሰዎችም ላንብብና ስትወለድ ወንድም ሴትም ነው። አንቺ ብቻም ሳትሆኚ ወንድም ሴትም ሲወለዱ ክርስቲያን አልነበሩም። ክርስትና መነሳት በ40 ቀን ነው። አዎ ልክ ነህ። ያ ደግሞ ካልሆነ ክርስቲያን አይባሉም። እዚች ጋር የሚታይሽ ከሆነ 216 ገጽ ላይ ነው አለ። ምን ይላል? ይሄውም የጥምቀት ክርስትና አምሳል ነው። ኩኒ ፈኬኛ ጥምቀቲ ክርስትናቲ የውካሞ ፈኬኛ ክርስትናቲ ወንድ በ40 ቀን ሴት በ80 ቀን ክርስትና ካልተነሱ ዱበርቲን ጋፍ ቡልቲ ሰደተማ ዲርቲ አሞ ሶሪ ደጋ ዱበርቲን ጋፍ ሰደተማ ዲሪሞ በ40 ቀን ቡልቲ አፍርተመት ዮ ክርስትና ሂንካኔ ክርስቲያን አይባሉም። ክርስቲያን አይባሉም። ታውቃለሽ ሴት እኮ 40 ቀን ወይ 80 ቀን ካለፋት ማለት ነው እዛ ውስጥ አትቀበርም እኮ አዋለምቶች ከሰቴ መና ቤተክርስቲያን ከሰ ጆልን ጥቆ አዋለምቱ ዮ ክርስትና ዳንካኔ ይናዋለምቱ አለታዋለምቲ ከግቢ ውጭ ነው የሚቀበሩት። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እኮ ግቢ ውስጥ አትቀብርም እኮ ሕፃን ልጅ ከሞተ ገና 40 ቀን ሳይሞላ ወይ ደግሞ 80 ቀን ካልሞላት አይቀብሯትም፣ ውጭ ነው የምትቀበረው። ስለዚህ ምን ይላል? እናት አባታቸው ለካህናት ሳያሳውቁ ያልጠመቁት ወን ጀሪን ጩምኔፊ ሃቲፍ አባ ኢሳኒ ዮካሃኒ ሰነቶ ኪሉ በሰነቶ ሶም ቤክሲስ የሮንሳ ደርቤ እንደሆነ ከምእመናን ተለይቶ አደባህኒቱ ምእመንቶ ተራው ወራ ማኒ ራማኒ አደባህኒ 3 ዓመት ይጾሙ ጀደ ኪታቲ ኢሳኒ አማማ ጾመን ጀዳ አዎ ትጾማ ይጾማሉ። ከምእመናን ተለይቶ እሱንም ብቻ ተቀምጦ 3 ዓመት ይጾማሉ። ክርስቲያንና ካላነሱ ልጃቸውን ለካህን ካልነገሩ ሉበትዮ ሂመኔ አከሸን ጩጳብቱን ጎኔ ማልጎዱ ወጋ ሰዲ ቆባባኒ ማልቶ ወጋ ሰዲ ቡልቲ ሰዲ ነምነ ረሶ ማራ ክርስቲያኒ ተካ ገነማ መገልገላቲ ቡልቲ ሰዲ እንሶሙ ደንዴ ቢሻን ዱጋ ጎጎራ ሊቅምሳዳ ዳቦ ኛቻዳ እንቁላሌ ፊፎን ብቻን ሶማ ጀደማ እንዴት ሳይበሉ ሳይጠጡ እንደ 3 ዓመት ጾማል። እሺ ለካህናቱ ከተነገረ ግን ሃቲፍ አባን ካህኒት መኒ ወኪሉ በት መኒ ካኔ እናት አባት ነግሯቸው አናነሳም ብሎ ያሳለፉት እንደሆነ የካህኑ ችግር ከሆነ ደግሞ እሱም 3 ዓመት ይጾም ጀደ ካህኑ 3 ዓመት ይጾም ጀደ ወሊላለ። አሁን ወደ መዳኛ እንመጣለን። አሁን ወደ መዳኛ እንትኖች እናውራ። እዚህ ላይ ብዙ ነገራቶች ላሳይሽ ይችላል። ለምሳሌ ውሃ ሴትና ወንድ አለው ይላል ይሄ መጽሐፍ። ሴት ውሃ አለች፣ ወንድ ውሃ አለች ይላል። እንዴት ምን አውቃለሁ? ላሳይሽ እንደው እንትን ምንድነሽ ለዛ መሰለኝ ለካ ዝናብ ከላይ ሲመጣ እኮ ዝናብ ላይ የሚኖረው ወንድ ነው፣ መሬት ስር የሚኖረው ደግሞ ሴት ነው። ከዛ ከላይ ወንዱ ወደ ታች ወርና ከሴቱ ጋር እንዴት አይላቅም ግንኙነት አድርጎ ይሆን ፈርቲላይዜሽን አድርጎ ይሆን ከዛ ይወልዳሉ። ለፈኬሳ ዋ ብቅልቹ ጀቹራ እኔ መጽሐፉ ነው የምለው። እስቲ ላሳይሽ እንደው በጣም በጣም ነው የሚገርመው እንዴት ተደርጎ ሴት እንትን እንዳለ አላቅም። እኔ ሴት ውሃና ወንድ ውሃ መቃኬ ሰኒ ታብታብ ጎዳፊ ጆ ታብታብ ጎዳፊ። እሺ ላውጣ አንዴ ስልኬን ላስቀምጥና እሺ አልቶክ ወደዚህ ላዙሩና ካሜራ ነው። አዎ አንዴ ስለማይመቸኝ ነው። ችግር የለውም እንደሚመች ያርግ። እሺ
taap godhaafi ijoo. እሺ ሰዓትን ይኸው ይሄ ነው ፈጠረ እኮ አይደለም። Galatoomaa hundi keessan warra taphatabii gootan galatoomaa. ijoo wanni jedha inshallah. Ani jedheera gaafa waa barbaade barri dafeen argamu. Suuta jedhi soqqa rakkoon qabu. Dingata yoo jarjarte jedheetaniini. Lakka rakkoon qabu. Maqaa isaatiin. Waaqa inshaallah si garsiisaal tokko. Bishaan durbaaf dhiiraanuu asirratti argannaa ajaa'ibe akkam godhu wallaalee kanaaf edhaa bokkaan gaara roobeetu dubartiirraa dhalchaa jedheetaniin yoo ገጽ 87 ላይ ታገኛለሽ። ኤክስሚያሮስ ተሰናይ እግዚአብሔር ፍጥረታትን ሁሉ ሲፈጥር እነዚህ ውሃዎች ይላል ሴትና ወንድ አድርጎ ፈጠራቸው ጀደ ዋቀዮ ኡማ ሳውንደ ሮሙ ቢሻኑቲ ከና ዋቀዮ ዲራፍ ዱበርቲ ጎደ ኡሜ ጀደ ሴትና ወንድ አድርጎ ፈጠሯቸው። ከምድር በታች ያለችው ውሃ ሴት ናት። እንግዲህ ብዕር ምናምን ተቆፍሮ ወይ ደግሞ ባህር ምናምን መስለኛል አላቅም ከየት እንደሆነ። እሺ ከጠፈር በላይ ወይ ሰሚድ አውል ከጅሩሞ ያለው ውሃ ወንድ ነው ጀደ ቢሻን ሰሚድ አውል ጅሩሞ ዲረዳ ጀደ። እንዴት ተደርጎ ነው ሴትና ወንድ የሚሆነው? እቺን ብቅልቱ ቦካኔ ኤዳ ለፍት ያልተቆጠቆ ሆንጌን ከኑ ፍጡ ፌዳ ዲሪ ገዲ ዱፉ ዲዴቱ ከኑ ረኪሱ ኤዳ ሸንጀላ teessee magogdee eeggatti inni gaara achi taa'eetu nu rakkisa. Dhiirannu dide malee sila lafi hongeen hin gogochuudha akka kanaatti. Tu dhiirri dhufee jiraate ishee dubaraa bira sila midhaan margi wanti hundunuuf biqilaa ture sii galee dhiirri hin dide. Inni didee samii dhabuu dinnaan inni samaayii keessa jiru dhiirichi isheen dubaraa akkasumatti teesse. Seet yaala wandi tawaldaalech dandeessi dhalu hin dandeessu. Inni dhiiraa kun ishee dubaraa biratu naqee dhaluu hin dandeessu. Kanaaf bokkaan roobu malee midhaan biqiluu hin danda'u jechuudha. ይሄ እንዴት አድርገሽ ነው የምትወስጂ? እንግዲህ ከባድ ነው። እውነት ግራ ያጋባል። በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው እና አስረዋኔ ዱት ጅራ ቤክቴ አመይሮ አስዴቢኑ እሺ ቅርታ የሮ አስዴቢኑ ዋኑ ገሜ ዲፈማ ዋፋንቲ ቡቡፈታዱ ከናፉ ዋደክ የማል ሴቴ ጨራሲፍ ከነ ሜጋፊ ጋፈዱቲ ዋን እስልምዳራ ከነ ወደገ ሶጅራቴ ፈከኛፍ እስላሙማ ከሰቲ ወይ ዱበርቲና ከሲ ለማአጄሱ ወይ እንደዚህ ነው እንደዚህ ፍልክሽው ነገር ጠይቂና ሲፋዴ ቢስመ ዋን ወርባድ ማለት ሲጋፈች ደንደው ወንዶቹ ግራና ወንከው ዋን በርባድ እስላሙማ ከሰቲ ዋን ጋፍ ሲትተው waan gaafachuu barbaadu hunda gaafadhu. Maaltu jira waan hin gaafadhu? Waa islaamummaa dhageessee hin beektu? Waan namni waa jedhu islaamummaadhaan. Dhaga'ee jira. Amma sa'aatii kanaan bitaa yuutuubnis waan baay'ee nu barsiisa. YouTube keessatti waan baay'ee argaa ta'eef wanta naaf hin galle achitti nan laala YouTube. Isti gaafadhu mee islaamummaarraa. Jechuun jibbaafis waan baay'ee naasa wanni sun dhugaa jira moo hin jiru sitti himaa. Andaandee waan dhageesse gaafatte jechuun ati jettee jechuudha miti fakkeenyaaf sii galee. Fakkeenyaaf amma islaamummaa keessatti akkasidha jedhanii waan hin taane dubbatan situ jedhe osoo hin taane waan dhageesse gaafataa jirta adda baafachuudhaaf. Sii galee. Wanni kun hagam tokko dhugaadha jettee waan barbaadde gaafadhuuste.
ስለ ጾምም ስለ ሰላትም ስለ ሴትም ስለ አምላክም ስለ አላህም ስለ ነቢ ሙሐመድም ደስ አለሽውን ነገር ጋፈጥ ናንፍ ንጋፊን ንጋ ናፍንፍ ንጋፊን እሺ ሲብን ምን ረኮን እንጂ ራየ ቶለ አንሲ ጋፈዳ ቶለ አከበርሲስቶ ሶንታኔ የራስሽን ሐሳብ ነው የምጠይቅሽ ያደመታከ ቶለ fakeenyaaf akkuma ammas agarsiise dubartiin gaafa dhalattu yookiin namni tokko gaafa dhalate dhiira muslima ta'e kiristaana ta'e miti kan inni dhalatu yaw nuti akka beeknutti muslima ta'e akka inni dhalatu kan beeknu rabbiin quraana keessatti boqonnaa 30 lakkoofsa 30 irratti nutti hime hadiisa keessatti ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam namni gaafa dhalatu muslimuma ta'e dhalata garuu haati abbaan isaanii yahudaani aw yunasraani yookaan nasaara kiristaana taasisanii takka immoo yahudaa taasisanii yookaan warra agaafi muka gabbaruuf haa godhan jalma guddatan jechuudha sii galee kanaafu ati muslima taatee erga dhalatte muslima ta'uudhaaf wanni si dhorku maaltu jira? Homtuun jiru. Homtuun jiru. Tole. Yoo kiristinnaa nu kaasan san fakkeenyaaf nu baay'ee xiqqoodha wanni beeknu tokko hin jiru wanni isaan nu godhan taana jechuudha. Erga guddanneen booda yookiin adda baafachuu hin dandeenya kun kamiidha kun tikkilenyaadha kun tikkilenyaa miti kan jiru san yeroo guddanne bas adda baafanna yeroo xiqqeenya wanni kun hin jiru dhugaadhaanis yeroo dheeraadhaaf akkuma keenya kiristinnaa keessa ture banagaraachin laa ortodoksii keessan ture abbaa kiristinnaa jedhamu hin qabna hundi keenya gaafa kiristinnaa nu kaasanii achi dammoo yenafsa abbaat waan jedhamu qabna waan barbaadde hojjettee kana itti himattu jechuudha. Ofisa ayyuu inni badii irraa qulqulluu miti dhaqnee badii keenya kan itti himannu gaafa waa gootee waa balleessite jettu dhaqxee badii itti himta maal akka gootu hin beeku. Banagaraachin laa dhiyoo kana jedhan namicha yenafsa abbaati tokko gidduutti waan nama kolfisiisu sitti hima. Dubartiin tokko dhaqxeeti yenafsa abbaati abbaa manaa kiyya ala bakka biraa deemee waa goggodhee jira. Egaa yoo isatti himatan cubbuun inni isa miti akka nuti beeknutti. Kanaafuu badii goggodheen jira. Kanaafuuti badii godhe sana jettee minaamne itti himte ganissaa galuudhaaf. Doskite mistira jettee yenafsa abbaati dhannaan. Ishi jedhee gaaf sanannoo irraa fudhatee bakka du'aa isnaa godhaayyuu anamma galee qodaawwee gurgurachuu fidha nuti minaam jettee itti himte. Ishi bakka hiiqnaash minaam jedheeni gaggeesse. Achiin booddee inni gaafa isheen sana haasoftu waraabbatee jira. Siigalee sagalee waraabbatee ni jira. Booddee dhaqxee dawwaltee yaan ikkoo tasaaqtollinyaan galatuumaa minaam gurguradheera jennaanin ammana immoo ammanarraa fidii kaayyoo jedheen waan gurguratti irraati ammana fidii jedheen indeet argee namni sata indeet argee listi jennaanin dirqama kee fidda jedhee deddeeni jennaan abbaa manaa keettiin siima kaayyoo jedheen na bira jira wanti hundumtu. Sii galee yeroo ammaa yenafsa abbaatii cubbuu kee akka dhiistu sii godha jedhamee mistira kee guutuutti maxxaa deebi'ee immoo inni akkasitti wanta akkasii kanaan itti nama nu beektaa dhugaan ergummaa yaani naaf fudhatamu wanti nisa abbaatii jedhamu kun naaf fudhatamu anu xiqqoodhuma ta'e jechuudha humni isaa amma guddadhee of kana beekee dhiiste duraanuma naaf fudhatamu nisa abbaatti dhuganii mistira ofii hundaatti jaraggafanii matan kana naaf fudhatamu dhugaa sirrii miti na nisa abbaatii hojjetan dhufanii mana keenya nu racca'uu hundumaa hin beekna sirrii miti dhiifa manaa godhe harakaati isaaniitu nama nisa abbaatii wayim nama waaqa beeku miti siif galee yaani nama guddaa wayim nama waaqa beeku jettee ati itti dhiyaachuu dandeessa gin isaan akkasii miti garaagarummaa guddaa qaba. Dhugaadha amma quraana keessatti kanan dhorka quraana keessatti maal siin nu jedha beektaa boqonnaa 29 keessatti وقال الذين كفروا للذين آمنوا جد وروني كفرن كريستانوني ور أمنانين اتبعوا سبيلنا من قداتشن تكتلوا عندك انت أمتابن أسيبت ما درقونا غرال لوكي مال جدني نموني كفروا ور أمنانين مال جدو من قداتشن تكتلوا نهردفا ولنحمل خطاياكم የናንተን ኃጢያትን እንሸከማለን ይላሉ በዲኬ ሰስኒባና ከራከኝ ኖር ደፋጀ ወሪ ክርስቲያና ሙስሊሞታን ለምን ወይ ኢየሱስ ኃጢያታችሁን ሸከማ ወይ የነፍስ አባት ኃጢያታችሁን እንትን ይላልና ተመለሱ ወደዚህ ይላሉ ወደኛ ነው ይላሉ ሲገለ
ወማ ሁም ቢሐሚሊነ ምን ኸጣያሁም ኢላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውሸታቸውን ነው እንጂ ምንም ኃጢአታችሁን አይሸከሙም። እንዴት አድርገው የሚሸከመው? ለራሱ ኃጢአተኛ የሆነ ሰው እንዴት አድርጎ ኃጢአትን ይሸከማል? ገብቶሻል? ከናፉ ዋን መንታነ ጩቡ ነም ተኮን ጋፈተሙ ጩቡ በዲን ደለግ ነው ፊት ጩቡን ባተቱ ሲጋለ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 እስከ 20 ላይ ምን ይላል? ራሷ ወንጀል የሰራች ኃጢአት የሰራች ነፍስ ትገደል ይላል። ልጅ ስለ አባት አባትም ስለ ልጅ አይጠየቅ ጀደ መጫፍን ጉልኩሎ ሉቡን በዲ ኦፊሲቲ ደለግዳ ኦፊያ ጀፈምቱ አባን ኢልሞዳፍ እንጋቶ ኢልሚስ አባዳፍ እንጋፈተሙ ጀደ መጫፍ ሲጋለ ከናፉ ወን ጁቡዳፍ ነው ጋፈተመን ተኮ እንጅሩ ጀቹድ ሶ ገለቶሚ ከብራ ጋፊን ኮቲ አኑ fakeenyaa fi akkuma isin jedhe ergamoonni illee waaqa tokkichatti waamaadhaa turanii wanni sillaasee jedhamu duriin turre Yesuus jedhanii warra yeroo amma waaqeffatan waaqechaadhaa turanii Yesuus Kiristoos waaqa jedhee barsiisaadhaa hin turre haa ta'u iyyuu ammoo isa durallee namni waaqa Yesuusin jedhee isaaf sagadaa isa kadhataas hin turre jechuudha. Kanaaf waaqa tokkicha isa Yesuus Kiristoos isaaf sagadaadhaa ture. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos Maarqos Wongeel keessatti maal jedhe? Yaa abbaa keenya isa waaqa keessa jirtu jedhaati kadhadhaa jedhe. Waaqa tokkicha san na kadhadhaa hin jenne isa kadhadhaa jedhe. ኢየሱስ ስሙ ኢዮፊ ሳቲ ከረታ ቱረ ኤሎሄ ኤሎሄ ለማ ሰበቅተኒ ኢላሂ ኢላሂ ጀቹን አፋን አረብፋን ቤታ ኤሎሄ ጀቹን ኢላሂ ጀቹን አላህ ያላህ የማነ ዲስተ ጀዴት መጫፍ ቁልቁል ከየት ከከረታራ ቱረ ጀቹን ገዲቤ አዳን ገዲ ሰገጀኤቲ ሰገዳፊ ቱረ ጀደ መጫም ታሰ ገሊሮታቱ ሳሜ ቀሮታቱ ከንቤ ሰገዳፊ ቱረ ጀደ ቁርአን ከሰትስ ከነመ ዱበተ በቆና ዲቁደ ሰገለ ኮሰ ሶዶሚ ሰዲረቲ ማል ጀዳ አታኒ አልኪታቡ ወጀአለኒ ነብያ ኪታበና ከነ ነብይስ ነታሲሴ اتيانسي مالجل واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا اما اللبون انجروت اما اكن ساسغدو في اكن هي سغرغارو الله ناججي جراجل سيغالي اكن ساسغدو اكن مو مالغدو اكن هي سغرغارو ناججي جراجل سو ኢየሱስ ክርስቶስ ሰገዳፊ ቱረ ኤርጋሞኒ ካን ሰገዳፊ ቱረን ሲጋሌ ዋቀዩ ቶክቻፉ ሰገዱ ኢሰ ፍዳቹ ኢሰ ጀላ ዴሞ ወንስ ዶርኩ ማልቱ ጅር አምቶንጅሩ ቶሌ wanti ilma namaa harkaati isaaf sagadu taa'e soo maaltu jira fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos akkuma isin jedhe Yohaannis Wongeel boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ana dhugicha isa Waaqayyo biraa fidee dhufe nama akkasiin ajjeesuu barbaadu jedhe Yesuus Kiristoos nama ta'uu isaa dubbata jechuudha. Sigalee akka Waaqayyoon taane Wangeela keessatti gaafa dubbatu maal jedha Yesuus Kiristoos Maatiyus boqonnaa 7 lakkoofsa 21 amma 3 irratti maal jedha fedha abbaa kiyya isa Waaqa keessa jiru karaawwatu malee yaa goofta kannaan jedhu mootummaa waaqayyootti galamiti jedhe ilaali. Yooma kan mootummaa waaqayyootti galtooti. Gaafa fedha waaqayyoo isa waaqa keessaa dalagdu qofa. Iyesuus yaa waaqayyo jechuun ki achis hin galchu. Sigalee maal jedhu warri har'a yaa goofta naan jedhanii guyyaadhumaa sana dhufanii yaa goofta maqaa keetiin raajii garaa garaan dalagne yaa goofta maqaa keetiin hafuura hamaa hin baafne naan jedhu ani immoo isin hin beeku yaa warra badii dalagu narraa fagaadhaan isaaniin jedhaa jedha Yesuus Kiristoos. Nan isin hin beeku yaa warra badii dalagu narraa fagaadhaa. Kunoo har'a maal isin jedhan kunoo maqaa Yesuus Kiristoos raajii garaa garaa torate itti amani namaan jedhanimi. Borsi hin beeku jedha Yesuus Kiristoos jara kanaan. Du'a kaasni maqaa Yesuus Kiristoosiin jedhu. Maqaa Yesuus Kiristoos hafuura baafne jedhu. Isin hin beeku kana osoo hin taane kan jannata isin galchu maqaa eenyuun raajii godhama ilma oola. Raajii meeqatu godhama? Sigalee kanaaf raajii isin sanaaf osoo hin taane yoo jecha yookiin fedha waaqayyoo isa waaqa keessa jiru yoo isa ajajamtan qofa jedhe. Saniifuu Yesuus Kiristoos maali namadha jechuudha. Hojii ergamootaa keessatti illee olaalle nama ta'uusaadha dubbata. Sigalee akkasuma Yohaannis Wongeel keessatti olaalle nama Naaziriit jedhame Yesuus Kiristoos nama Naaziriit ta'uusaati. Lammaffaa immoo Oromoof hin ergamne si ጀምር እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ማሊፍ አከኑ ጭንቁም ቤኩ ማለ ከኦሮሞ ውጪ ያሉትን ሰዎች የውሻ ልጆች እኮ ነው ያለው። ቡችላ ታውቃለች? ቡችላ ኦሮምኛ ነው አማርኛ ነው? ቡችላችን ኦሮምኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል በቆና ቁረ ሸለኮሳ ደግደም ፍርረቲ ማል ጀደ አኒ ሆሎተ እስራኤሊ በደኒ መሌን እርገም ነው ጀደ ሆሎተ እስራኤሊ በደኒ ዱዋፍ መሌን እርገም ነው ጀደ አየሽ ለኢትዮጵያ አልተላከም፣ ለአሜሪካ አልተላከም፣ ለአውሮፓ አልተላከም፣ ለአረብ አልተላከም። ከእስራኤል ለጠፉት በጎች ብቻ እስራኤል ከሳዩ ወረ በደን ዱዋፍ እርገም ወረ ጅሩህ ሚቲ ወረ ዋቀ በከን ሚቲ ወረ ከራሙስ ረቱረን ሶንታን ወረ በደን ዱዋፍ ከጠፉ ለጠፉት በጎች ብቻ ከበደ ቆፋ እርገም ጀቹ ሶ dubartittiin tokko maal jette yaa gooftaa jetteen dhufteeti Yesuus Kiristoos yaa gooftaa mee mucaa kiyya hafuura hamaa tuqe kootu naa fayyisime jennaaniin maal jedheeni biddeena ijoollee fuudhanii ilmoo sareedhaaf hin kennani jedheeni buchullaadhaan asbi እንግዲህ ሴትዮዋ የት ነበረች?
Samaraawit ነበረች warra Samariyaa turte ollaa warra Israa'elootaa Itoophiyaa warra fagoo jirtan ollaa warra Samariyaa ollaa dimbarri isaanii tokko ኢየሱስ ክርስቶስ achirraan darbee dhaqee lallabaadhaa ture barga ወደ ናዝሬት ሲወጣ በዛ እየወረደ ነበር ማል ጀደኒ ቢዴና ijoollee fuudhanii ilmoo sareef hin kennanii jedheen ዛት ሚንስ ለእስራኤል ተልኬ እንዴት አድርጌ እናንተን መግባችኋለሁ እንዴት አድናችኋለሁ ጀቹሳት ሲገለ ሆጂ ergamoota keessatti illee Israa'elin fayyisuudhaaf dhufee jira ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትዮጵያን ሊያድን አይደለም እኮ የመጣ Israa'elin ለማዳን ላሳይሽ እንደ አንዴ ቆይ ወኔ ደስ ጋርሲሳ ወንጌል ባባደለ አዎ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ አዱኛ ከነ ጉቱ fayyisuudhaaf dhufe ሲንጀት ሃይ Israa'elin fayyisuudhaaf dhufe jedha macaafne Israa'elota fayyisuudhaaf fayyisaadha gaafa jennu moo fayyisaa isuma ዓለሙን ሁሉ የሚያድን አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተልኮ በአላህ ፍቃድ የሚያደርገው እንትን ነው እንጂ ዋን እንጎዱዳ ማለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፊሳቲ ፈይሳ ዋቃ ተኩቻቴ ምት ዋቃ ተኩቻ ፈይሳ ተውሳማ መጻፍ ወኒ ከሰቲ ዱባቴ ጅራ እንትን ይሁዳ ከሰቲ እርጋ ይሁዳ ከሰቲ ዋቀዩን ፈይሳ አባ ተኩቻ ተውሳ ዱባቴ ጅራ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ እኒ ከን ፈይሱ ማለን ሬጀናን እንፈይሳ ከን ጀደመ ኢየሱስ ክርስቶስ አይፋዲን ተኮሰ ጅራ እንፈይሳ ከን ጀደመ እኒ ራጂ ሆጅታዳ ቱረ ጀቹ ራጂ ሆጀቹሳ ኑቱኒ ያመናሳን ሲቲ መሐመድ ቤቲ ራጂ በአላህ ፍቃድ ሲሰራ ነበር fedha waaqayyooti sigaleera ishoo ergamoota boqonnaa meeqa Israa'eliif akka inni Israa'elin fayyisuudhaaf akka inni ergame sitti agarsiisa እየከፈትኩ ነው ቅርታሽ ችግር የለውም ergamoota ገለቶይ kuno si garsiisa meerra qabeessi dubbisa hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 31 irratti 30 kaasnee dubbisuu dandeenya waaqayyo abboota keenya Yesuusin waaqayyo abboota keenya kan biraatu jira jechuudha kan maali Yesuusin isa isin mukatti fanniftan ajjeeftan du'aa kaaseera jedha kan du'aa kaaseenyu waaqayyo keenya jechuudha sigale inni maal godhe waaqayyo geeddarannaa yaada garaatii fi dhiifamuu cubbuu dhiisuudhaaf Israa'eliif kennuudhaaf abbooma fayyisaa godhe gara mirga isaatti ol isa fudhatee eenyuun fayyisuudhaaf cubbuu Israa'eliif Itoophiyaadhaaf miti argitaame geeddarannaa yaada garaatii fi dhiifamuu cubbuu Israa'eliif ergame Yesuus Kiristoos bakka malee Itoophiyaadhaaf miti cubbuu dhiisuudhaaf kan cubbuu keenya nu dhiisuuf jedhee Yesuus Kiristoos ajjeefame manifame ayidallam kunoo cubbuu dhiisuu Israa'eliif jedha cubbuu dhiisuu Israa'eliif kennuudhaaf walii galee okay akkas cubbuu dhiisuu eenyuuf Israa'eliif jechuudha amma Yesuus Kiristoos raajii dalageera karaa raajii dhalateera nuti musliimoonni itti amannasan Quraana keessatti Yesuus Kiristoos karaa abbaa irraa abbaadhaan maletti haadha irraa argamee jira yaadamuu amlaakaa adargamu waaqayyo san taasisuun fakkeenyaaf addaamiin abbaaf haadha malee uume miti waaqayyo kanaaf waaqayyoon taanemi addaam waaqayyoon jennuuni haadhaaf abbaa waan hin qabneef tole amma faallaa addaamiin eenyuun uume anaaf si uume miti haadhaaf abbaarraa addaam haadhaaf abbaa hin qabu ati garuu haadhaaf abbaa qabda faallaa isaa uume waaqayyo akka fedhutti tole hewaaniin immoo hewaaniin abbaa qofarraa haadha malee uume moo uume umerame hewaani addaamin bitaacha isaarraa argamsiiseen miti haadha hin qabdu hewaan hin qabdu akkuma kana Yesuusin immoo maal godhe waaqayyo dubartii qofarraa abbaa malee uume jechuudha kun fedha waaqayyooti karaa afuriin ilma namaa uume jechuudha
kun dandeettii waaqayyoo dandeettii isaa agarsiisuudhaaf akkuma Addaamiin haadhaaf abbaa irraa uume anaaf simmoo haadhaaf abbaa nu godhe akkuma Hewaaniin dhiira qofa argamsiise uume hojjettu karaa afran natti himi karaa afran jechuun tokkoffaan Addaamiin haadhaaf abbaa malee uume akkasumatti kanaafuu ilma namaa tokkoffaa kan uume haadhaaf abbaa maleedha tokko immoo abbaa qofaan haadha malee uume eenyuun Hewaaniin karaa lammaffaadha kun mitire anaaf sin immoo faallaa Addaamiin maalirraa nu uume haadhaaf abbaarraa nu uume mitire sirriidha karaa sadii jechuudha tole arfaffaa'oo Iyesuus Kiristoosiin haadha qofarraa abbaa malee uume jechuudha sigalee karaa afuriin nu uume jechuudha ilma namaa kan jedhamu karaa afuriin uume jechuudha akkasii mitire so Hewaan waan abbaa qofarraa uumamte waaqayyoon jennuun Iyesuus Kiristoos waan haadha qofarraa uumame fa abbaadhaan jennu Iyesuus Kiristoos lakkii minaamin jedhan sigalee kana qofa miti haadhaaf abbaa kan hin qabneetu jira kanumaarraan uumamne Ibroota boqonnaa 7 keessa dhaqxee dubbiste Malkiiseedeq kan jedhamu abbaa hin qabu haadha hin qabu idda dhalootaa hin qabu sigalee garuu akka ilma waaqayyootti bara baraan jiraataa jedha Iyesuus moo Malkiiseedeqtu caala jennaan Malkiiseedeqtu caala maaliif jennaan Iyesuus haadha qaba hidda sanyiillee qaba hiddi isaa galee eenyutti gala Addaamitti gala Iyesuus Kiristoos Malkiiseedeq immoo hin qabu hidda dhalootaa sigalee hin qabu kanaaf waaqayyo dandeettii isaatiin uumeen erga uumee akkuma nama kamiyyuu guddate jechuudha Iyesuus Kiristoos wangeelarra olaalte wangeeluma irratti maal jedha seete Iyesuus Kiristoos gaafa waggaa 12 guutu beekumsaaf ogummaa dabalataafaa dhufe jedha akkuma ijoollee kamiyyuu utuu taphatuufaa dhaqee badee jedha akkuma ijoollee kamii dhoqqeedhaan taphataa ture jedha baay'ee agarsiisu ture si garsiisa ammallee barbaadde ijoollee taphataadhaa ture jedha dhoqqeedhaan sigalee ishee erga guddate immoo akkuma nakamii nyaataa dhugaa dadhabaa rafaa ture kana wangeela keessa jira Iyesuus Kiristoos nyaataadhaa ture dhugaa ture hin dadhabaadhaa ture deemee sana booddee erga waggaa 30 geeti ergamummaan isaaf kenname nabiyyii godhamee ergame gara Israa'elitti sana keessatti garuu maaltu ta'e raajii garaagaraa dalagee ture Iyesuus Kiristoos akka quraanaatti sitti majalqaba quraana keessatti gaafuma jalqaba dhufu namoonni raajii isaa ilaalanii akka jirri waaqa hin jenneef maal jedhe warasuulan ilaa banii Israa'el jedheen boqonnaa 3 lakkoofsa 49 irratti ani ergamaa warra Israa'elitti ergamee dhufe qofa jedheen quraana keessatti anni qad jiitukum garuu ergamaa ta'ullee ani isinii fidee dhufeeraa jedhe maal bi'aayatiin min rabbikum mallattoo nabiyyummaa koo ergamaa ta'uu koo naan ragaggatu rabbi biraa fidee dhufee jedhe maal inni jennaan anni akhluqu lakum min at-tiini ka hay'ati at-tayri jedhe ani dhoqqee irraati boca dhoqqee boceetaniin akkasitti fakkii shimbirroo isiniif uumaa jedhe ilaal fakkiin isinii uuma jedhe fakkii shimbirroon godha fakkeenyaa mana barumsaatti horii godhi makiinaa hojjedhu minaamin dhoqqeedhaan hojjedhu siin jedhanii beekanii ogummaa minaamin jedhanii innaa barannu isaan akkuma sana Yesuus Kiristoos illee akkuma sana dhoqqee irraa isinii uumaa jedhe bishaanii wanti bocee xaxafaxafe fakkii shimbirroo isinii godhaa jedhe garuu wanni guddaa eessa jira jennaan amma bakka sitti mokonatti jira ergan uume booddee fa'anfuku fiihii jedhe itti afuufeetaniin jedhe shimbirroo sanatti boca sanatti itti afuufee fayyakuunu xayiran shimbirroo isa dhugaa taati bi'iznillah maqaa rabbiitiin fedha rabbiitiin jedhe ilaal fedha kootiin dandeettii kootiin osoo hin taane fedha rabbiitiin jedhe ilaal raajii fidee dhufe miti raajummaa isaa agarsiisuudhaaf dhoqqeen xaxxafee uume ittiin afuufaa gaafa nuufuu fedha rabbiitiin shimbirroo taati jedhe kana qofaayyuu miti ani du'aallee fedha rabbiitiin nan kaasaa jedhe ilaal du'aa fedha rabbiitiin nan kaasaa jedhe du'aa kaasuusaa fedha rabbiitiin hin amanna nuti musliimoonni an kidim jaamaa fayyisuusaa hin amanna fedha rabbiitiin lamxaamochi warra qaamni isaanii buburree fedha rabbiitiin fayyisee dhaqee quraana keessatti dubbate kanaaf rabbiin boqonnaa 5 keessatti maal jedha yaa Iyesuus Kiristoos tola ani sirratti oolee akkaati namoota fayyistu si taasise yaadadhu jedhaan tola isaaf ooletti ma rabbiin tola waaqayyo isaaf oole kana keessaati nabiyyii ta'uu isaa akka fudhataniif maaliif jennaan maal jechaa ture warri Yihuudotaa kun ilma Yoosef isa xaraabii sana miti isa anaaxii sana miti arruma keetarra akkasuma jedha jedhanii tuffataadhaa turan jechuudha Yihuudoon akka jarra kana hin jenneef raajii kanaan dhufe jechuudha nabiyyii ta'uu isaadhaaf so wangeela keessatti illee maal jedha akkuma kana fakkeenyaaf shimbira bocee gochuusaa macaafa warra ortodoksii irrallee hin jira jechuudha bira dhoqqeerraati boxobbotee akka inni shimbira godhe garuu fedha waaqayyootiin jedha achittis ይሄን ሁሉ የሰራ ታምር በምንድን ነው ጀና በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ጀደ ዱባቴ ፈዳ ዋቀዮትን ጎደ ፈዳ ቆቲን እንጀ ቶኮ ጀ ለማፋ
as deebi'ee du'aa kaasee ture. Du'aa gaafa kaasu Yesuus Kiristoos ofii isaatti du'aa hin kaafne. Maal godhe malee Waaqayyo kadhatee kaase. Fakkeenyaaf Yohaannis Wongeel boqonnaa 11 lakkoofsa 41-42 yoo ilaalte maal jedhe gaafa Alaazaar du'e yeroo baay'ee Alaazaar du'ee du'aa kaasee bara Yesuus Kiristoos inni isa du'aa kaasee sinaa fayyisu jennaan ameen ililli jedhan Yesuus Kiristoos hin fayyifne garuu maal malee gadi qabnee ilaallataanaan fedha Waaqayyootiin kaase. Yesuus Kiristoosin fidanii dhufaniiti bakka dhagaan itti awwaalame gahan maal jedhe achuma dhaabbatee harka isaa ol fuudheetu yaa abbaa kiyyaa yeroo hunda akkana dhageessu nan beeka waan na dhageessiseefis galatoome. Wanni kana siin jedhuuf garuu warri as na duuba jiran akka ati ni ergiti haa beekaniifi jedhe Yesuus Kiristoos jedhan. Wanti harka koo si fuudhee ol godhee si kadhataa jiruuf waan ati naa gootu du'a akkan kaasu wanti ati naa eeyyamteef warras jiran situ kaase humna keetiin akkanaan hin jenne akka ati ni ergiti haa beekaniifi si kadhataa jira jedha fuulduratti. Yesuus Kiristoos waaqa akka isaan jedhan hin barbaadu ture Yesuus Kiristoos maal malee akka Waaqayyo erge akka beekaniif ol fuudhee jira fuulduratti kadhataa ture Waaqayyo isaa. Yaa abbaa waan na dhageesseef galatoomi. Yeroo hundallee na dhageessaa dhe har'a bichaa osoo hin taane hulleemti samaa nyaalle jedheen kadhannaa koo na dhageessaa jedheen. Kanaafuu Waaqayyo kadhannaa Yesuus Kiristoosin dhagaafii ture san booddee maal jedhee dhagaa kanarraa kaasaa jedheeti Alaazaariin ka'e jedheen jechuudha kadhatee. Galee kanaafidha Yesuus Kiristoos maal jedhe Yohaannis Wongeel boqonnaa 5:30 irratti ani humna kooti waa tokko gochuu hin danda'u jedhe bar. እኔ ከራሴ አንዳች ነገር ላደርገኝ አይቻለኝም እንደሰማ ፈርዳለሁ ፍርዴም ቅነዋል ምንም ማድረግ አልችልም. ታዲያ ዋቶ ጎቹን እንደ ወርገቴቲ ያደርጋል አምላክ ነው ጀነ ወና ጨበጨብኑ ማልቱ ጀነ እንደንደው ኒኑን ጀና እንደንደሱ ጀቹኔ ሲጋለ እንደንደሱ እንደንደው ጀደ ጀነ እንኳን ከነምቲ ዋንዱበት ሁሌ ከራሱ አይናገርም። ገርምሽ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 42 44 ላይ ዮሐንስ ለማ አፍርተም አፍረቲ ማልጀ ካኒን ዱበት ዱኩን ዱቢን ለካን ካን ኮሚቴ ጀደ ካኒሰነ ኤርጌቲ ሄደ ንግግሩን ካን ምናገረው ከራሱ አይደለም ኢሰ ኤርገራቲ ፉዳቴቱ በቃ ዋዋቀጆት የሚቆፈ ጎደ ኢየሱስ ክርስቶስ ታዳው ፊ ዋዱበቹ ዋጎቹ የማይችል ከሆነ ዋቀ ጀነኔ ሰሳገዱ እንበርባች ጀቹ ሶ አስረቱ አንስ ጋበቹ ዳ በርባዱ እርገ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፊክ ያዋጎቹ በርባዱ ጀለቴ ራጂሳ አገርሲሱ ጀቸ ዋን ከነ ከነ ጎደቴቲ እገ ኢኒ አን ኢልመነማቲ ጀደ ዱባቴ እንደው ኢልመነማ ከን ጀዱ ጃንሲ አገርሲሱ ጥቆሽ ያው ቀልብሽ እንትን እንድል የሰው ልጅ ነኝ የምለው ኢየሱስ ክርስቶስ ላሳይሽ ባሴ አሳይኝ ትክክል የለም አዎ ሲጋርሲሳ ጥቆሽ አከወነሲ እንደነ እሺ ከራሱ እናገራል እንዳትይ ነው በቃ ሙህሚቴ ይሄው ዮሐንስ ወንጌል ይላል። እሺ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስንት ነበር? ኦኬ ምዕራፍ 8 ቁጥር 40 ላይ ይሄው ማል ጀዳ በደንብ ትሙለታሜ ካሜራን ሙለት አኒ ዱጊቻ ኢሰን ዋቀዮ ኢራ ዳገሄ ኢስኒት ሂሜራ isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedheen nama akkamii nama akkasii Yesuus nama ofin jechaaraami nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedhe kanaafuu Yesuus Kiristoos nama jechaa jira ሰው ነው አካለ ሰው ነው waaqummaa nu miti kan kennuuf መጽሐፍ ቅዱስ keenya irratti nama kan jedhu injira kunisuma bar kunisam መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ነው ይሄው ዮሐንስ ወንጌል ይሄው ዮሐንስ ወንጌል እሺ ሙለታሜ ወንጌል ጩፌሲ ጋርሲስ ወንጌል ተውሳሞ ጩፌሲ ጋርሲሳ ላላ ረኮን ቀምካላ ሳርጌር አርጌ ወንጌላ ኩኖ ማቴዎስ ወንጌል ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ወጀር ገሞታ ሮማ አንደኛ ቆሮንቶስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ጋላትያ ኤፌሶን ፊልጵስያስ መጽሐፈ ኬሰን ኩኑ እንዲሳይሽ ሙላታ ዮሐንስ አማ ዮሐንስ ተማዋንስ ከኩሞፋስ ወርባድ ለኩናሱ መጀራ ከኩሞፋስ ሴራ ኡማ ሴራ ባው ሴራ ለወታ ሴራ ለኮፍሳ ሴራ ኬሰደቢ ዋንቴ ጎዳኒራኒ ማል ጎዳናቦ ብላሮ ነው አለንተኔ አመድ ሞች ስሪት ስትሙለቱ ፈካታ ሶ መጫማ ከሰራ ሲገርሲ አጅራ ከኛራ ምቲቶለ ወንጌል ራስ ሲገርሲ ሱጅር እሺ ከናፉ በከባኤ ዳጅራ ይችሎ በርባዶ ጀር ገሞታ ከሰለ ሲገርሲ ሱዳንዳ ከናፉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤርገነሞ ፊን ጀዴቲ ነሙማሳ ከነ ማሊፉ እተ ኢየሱስ ክርስቶስ ያቲና መንጀነ አመን አርጋዱጋ አመን አርጋንሲ እኖ መጽሐፍ ቅዱስ keenya keessa nama kan jedhu nun barsiifne wanta akkanaalleሽ ኦኬ ድንገት አንዳንዴ መጥቶ ምን ልሉሽ ይችላሉ ከዚህ ስትወጪ አሁን ብዙ ይወርዱብሻል ጋባሲ ባቴት ሜሴጅ ዲባር ገታማ ከሳን ዲባን ሲንጀ ዲባም ተኩማታ ከቴም ቤኩ ነራ ካሳ ወነራ ከሳን ጋና ዮኪን ጊፍቲ ማታሪ ሳጂ ከሆነ ጊፍቲ ዳንስ የሰራ ካሳ ጊፍቲ ዳን
narraa kaasaan beeku restrictiin akka agarsiisaa jira na adabuuf na fakkaata hin gaddallee na adabee bultii sadii deebee so amma si doongorsuu fida lakkii Yesuus Kiristoos nama guutuudha si waaqa guutuudha siin jedhu ala agartee waaqa guutuudhas nama guutuudhas waaqa guutuu biloo nama guutuu አይባልም ሞባይል guutuudha jecha እኮ nama guutuudha mobaayiliin kun nama guutus sooftii guutuu ta'uu danda'a mobaayilii guutuu jennaan guutuun isaa iyyuu moo inni keessa jirus ala jirus maalodha mobaayiliidha ishi asitti sooftii guutuudha too jennu sooftiin kun sooftii guutuu mobaayilii guutuu ta'uu danda'a taada mobaayilii guutuuf sooftii guutuudha bibbaaleen maannima isa maashif bakka mobaayilii ራሱ ቻለ ነው ሶፍት ራሱ ነው ቻለ ነው ጀሪ ማል ሲንጀና ዋቀ ጉቱም ነማ ጉቱዳ ሲንጀዱ ዱፈኒ ገና ኬሳን ኤራ ከስሚቲ ኢየሱስ ጃለተ ሲብ ጀዴዱ ኤፋሲን ጀራ ni gutuun hin jiru አዎ አመ ሼከነ ሲቲማ ዋን tokko ጀሪ ሲንጀዳን ማሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲብ ጀዴ ሬበሜ ሲብ ጀዴ ፈዲፈሜ ሲብ ጀዴ ገደዶሜ ቃርጌ አተረሰ ዲስቴ ደሙ ቢሲንጀዳን በነገራችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በነገራችን ላይ ከነኔ በሩፊ እንትን ጀዴ ቃታ keessattuu wanti giraan aggaabba'itu sirritti naaf galuu didee amantaa keenya keessatti Yesuus Kiristoos du'ee qanii sadaffaatti ka'e kan jedhamu san bataam itti intin naaf hin galle nama na abraarra'ee sirritti natti himuun dhabe gideen barannaa wanni hundumaa gid yoo gaafattee shafaafananiituma darbu beektaa okay kanaafuu isa kana YouTube irra galee yoona gaaddan baase erga sanii sirritti naaf galee jechuudha. Okay anis iddoo kanatti qoosii tuquudhaan barbaada itti bofu fakkeenyaaf amma as biratti Yesuus Kiristoos du'ee kalaas innaa waaqa keenya jennee amanna miti amantaa keenyatti Yesuus Kiristoos waaqa keenya jennee amanna yaani gilsi lafa beekamaadha. Na du'ee hoo jedhamu yaani astaghfir akkamitti yaani nu dhaabbannee deemuu dandeenya midiritu እንዴት አልተገለበጠችም እንዴት ቆመን ሄድን እንዴት ልንኖር ቻልን ከነናፍ እንገል ቱሪ ሲፍ ገለ እና የሆነች ብረት ዩቲዩበር ደቄፈዴ ሁበዱ ኢየሱስ ክርስቶስ አልሞተም የተሰቀለው እሱን የሚመስል ነበር ነው የሚለው እሱን የሚመስል እንጂ እሱ አልተሰቀለም የሮ ነምኒ ሱኒ እኒ ሰቀለሙ ሱኒ ነምኒ ብራ ሰቀለሙ ቢከሳ ኢየሱስ ክርስቶስኒ ኤርገማ ዋቀዮቲ ገረ ዋቃ ዴሜ ሰሪዳ ዩቲዩበር ተንት ነገይከና ያ የሮ ዲዮት ኢንሻአላ መሪ ዋይ ከናቱ ኩማ ኢየሱስ ክርስቶስ ዶረ ሞንዱ ከንጀዱ የሮ ዲዮት ኢንሻአላ ዋሚችነን የሰ ክርስቲያኖታፊ ቢዚ ዋን ሆጂ ዳብተቴፍ ማለ ዋሚቸነን ዴሳ መሪ ሰነረት ለገያችሁ ደንዴሳ መጫፍማ ክርስቲያኖታ ኬሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክ እንዱነ በከሳ ካንዶ ሲሞኒ ከጀዱ ባሴ ኢንሻአላ ፊዴዱ ፉዳፊ ወና ቀባ ጃራ ተኮፋ ኬሰት ቱቁሩ እስላሙማኒን ዱፊን ዱረዩ ጃራ ተኮፋ ኬሰት ወሮኒ ጎነስቲክ ጀደመን ዮኪን ጀነስቲክ ወሮኒ ጀደን ፊ ወሬ ፓፒያስ ፋ ጀደመን ኢየሱስ ክርስቶስ ለክ እንዱነ በከሳ ካንዱኤ እኞ kama makasa dubbadhe kan isatti ka fakkaate kan du'e tokko makasa madheen ture eenyu qara eenyu jedha abbodo kana namichi narkaa bari Simi'oon tu du'e bakka isaa ka jedhu inshallah mariirratti lageessa ni jirallee jechuudha Simi'oon warra qareenaa sanatu du'e jedha ka baatee fi deeme jechuudha inshallah yeroo dhiyoo keetti yoo marii dubbanne mariirratti argita sanallee so garuu wanni guddaan har'asiin jechuudha barbaadu sun maalinni ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጀደዱ ኤሲን ጀዳ ማሪፍ ሲን ጀደዱ እና ባዲ ቀብዳ ሲን ጀዳ ምን ሰራ ማሊኖ ጀደና አዳምቱ ዳቄቱ ጀነተ ኬሳቲ ከነኛቲን ጀናኛቴ ታዳ ምን አገባኝ ታዳ ነኝ አይዋ አትብላ ተባለ እሱ ምን አገባኝ እሱ በበላበት እኔ ለምን እጠየቃለሁ ዋንንኛ ተነጋፍተማ ነው ገራ ኮትኛኔ ሲገለ እኛን ነን እሺ እኒ ተሳሰኤ ወይም እሺን ታሳሳቴ ኖ ማለት uko maal goone nuti wujjin jiraanne nyaadhu jenneen karaatti agarsiisne bakka isaan geessineen cabsine ittiin kennine ባላየነው ባልሰማነው እንዴት ነው የምንጠየቀው እኛ እኛ እኮ ጀነት ውስጥ ተፈጥረን ነበር ጀነት ውስጥ ተፈጥረን የተባረርነው እኮ በሱ ምክንያት ነው ጀረን በነገራችን ላይ ጀነት ውስጥ አልተፈጠርንም በክርስትና እምነት
ጀነት ውስጥ አይደለም አዳም የተፈጠረ። አውጥቼ ላሳይሽ እንደ የትኛው መጽሐፍ እንደሆነ እኮ እንደ ላሳይሽ እቺ ዋጥ ላድርጋትና ኢየሱስ ክርስቶስ አዳም ጀነት ከየት ኡመሜ ሲዲን ጀዳሚት ይጆ ሶበ ደበር አዳም በክቲ ለፈረቲ ኡመሜ ኤርገ ኡመሜ ቦዴዳ ገረ ጀነተቲ ጋፈ ቡልቲ ሜቃል ፍረተሜ ጋፈ ቡልቲ ፍረተማል ፍረተሜ ደማጫብኒ ክርስቲያና ወረ ኦርቶዶክሲ ዱበርቲን ሞ ጋፈ ቡልቲ ሰደተማ ጀነተቲ ወል ፍረተመኒ ታዲያ የተፈጠርነው የት ነው? መሬት ላይ ነው። ታዲያ በቃ ኡመምነት ገደብነ ይቹ ለምን ችግር አለ? ላሳይሽ እኮ አንዴ እቺን ጉሩጭ ላርግና ሜዱ በጣም መስቲ መጫፈ ሰከም ኬሳ ከተም ቤኩ ስለዩ ታይ ዱብሱ ቱሬ ነምባ ከመጣፈነት ባየቴ ከም ኬሳ ከተም ቤኩ ነላላ ቶሌ እሺ ያ ዋቀ ከየ ነገር ጋር ይካ ከነ ኬሳ ማንቶ አስኬሳ ታዴ ያዳ ጆ ታፕ ታፕ ጎዳ Galatuma warra taaptaap gootan giftaroonni illee galatuma. ሼሪ ጎቻር ቱጆ ሪስትሪክት ነት ከኔራ ኮፒ ሊንክ ጎዳ ባረከላሁ ፊኩም አቲ ቡናን ጉዳሚት ወበለቴ galatuma. ቡናን ዱግዳ namni buna dhugu seexaan afaan isaa gurra isaa ijsaatti galaadha macaafni kun singaar siyaasas ishi Wanti kun ቡና እኮ ሐራም ነው በኦርቶዶክሶች dhugaa sigarsiisa amma kun asirra macaafa baataa baasee sigarsiisa ammaati qoy kana sigarsiisee kee kan addaamiin bakka inni itti uumame እንግዲህ ወኒ waaqni uume erga haraama ta'e maqaa isaatiin ija hin dhabame obsuu keeti sheerii gochuun dagatiin haa ijoo hundi keessanuu galatumaa dhugaa. sigara ነው sigara አዳም የት ገባ ቀስ ያኛ መጽሐፍ ይሁን ተጀደሽ ቀረከውን ቀቡ አየ መጽሐፈ ከመረከታችሁ ላለ ያኛ መጽሐፍ ሆነ አንቆ ይሄኛው ልቀይር ወንደነሽ ramulat cuman sila dubbisa wale ta'uu danda'a yaa waaqa kiyya na laaffisi መጽሐፍ ቅዱስ ባይስ ብለ ጅራ santu mataa nu baxabbate kamiin dubbisne kamiin akka dhiisne wallaallen kan keessatti argamu ragaa jedhi saqrakkoon qabu ayye ammasitti dubbadhates
komantii keessa hin dubbisuu danda'an jiru. እንደገባ ወጣ ከገነት ሲገለ በጣም ነው የሚገርመው። ከናፉ ሰበብ ሳትን አሪያምኔ ምን ማለት ፈልጌ ነው ገረምት ዴማ ጅራ ከናፉ ጩቡ ጀሮ ጅተንቲ ኑቲ ሲንጋፈተምኑ ጀራፍ ጀነት ጀነተ ከሳን ባነ ኑቲ ስልማዩ ገን ኡመምኒ ለፈረት ተካማ አርጋ ጅሩ መጫፈ ከነረት ጀቾ ሲገለ በእስልምናም ደግሞ አዳምን ስፈጥር ራሱ መሬት እንድኖር ለፈራ ከጅራቱ ኡሜ መለ አዳሚን አከጀነተ ከጅራቱ ፊን ኡምነ ረቢን ቁርአን ከስት በቆና ለመፋለ ኮሶ ሶዶሜ ለመረተ ከስቹ እንድበተ ጀቾ ሲገለ إني جاعل في الأرض خليفة إلال لفا كيستي خليفة بكبو أقولي أدامي ننؤمر لفا كيستي مالي جنة كيسا كتاو في ميتي سيغالي خنافو وانت جنة كياتي أريامني في انجرو تادا إشي چوبون كم ننوتي واني قوني تو كنجرو إيسوس چوبو سكامي في نودو أبلن دموت لا إيسوس استنى وروا إيسوس آقافنو إيسوس سجمر كو يهوداتو قرقراتي نون جنة بريسود دومان نوري مال دو تغدو كونو تشيطو كونو ገኔኒ ቱኮ ገንቱን ከን ጉርጉራቴን እሱንም ደግሞ እስር ቤት ከበርናባ ጋር እስር ታስሮ ከሁለቱ ማን ይፈታላችሁ ብሎ ጲላጦስ ጠየቃቸው። ሞቲንሱን ጲላጦስ ከጀነሙ ጋፈቴን ኢየሱስ በርናባ ከሳይኙን እስኒ ሂኮ ደን ጋፋ ያና በርናባ ነው ሂኪ ኢየሱስ አፈን ይፈሙ ይደን ነመቱት ይፈረደ ኢየሱስ ለራሱ ሞቶ አይደለም እኮ ለኛ ብሎ ፈረዱበት እኮ ተፈርዶበት እኮ ነው እገት ፈረደሜቲ ማልጀቸኑ ዱ ተፈርዶበት ኢየሱስ ነው ፋዱ ጀራኒ ማልጎደ ጲላጦስስ ሰኖ ፉዲ አጄሰ ጀቹ ስለዚህ ወንት ነው ጀቸዱ የተኮንጅሩ ጀቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድለ ሰበብ አዳምት ጀነታ ባነፊስ እንጅሩ ጀቹ ከናፎቲ ኢሰቱኑ ዱኤ ኢሰቱኑ ከሚባለው ነገር ጭቅጭቂ ከነ ሁንደ ዲፍቴ በነገራችን ላይ ዱኤ ገንጀደን ጋፈ ጉያ ሜቃ ከመ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱአ ጋፈ ጉያ ሰዲ ቦዳ ጉያ ሰደፋ ይሄ ራሱ ግጭት አለው መጽሐፍ ቅዱስ inni kan guyyaa sadi boodde yuun jedhe guyyaa sadi boodde guyyaa kudhan digdama ta'uu mala tokkommoo guyyaa sadaffaatti jedhe on 3 days gaafa sadaffaa jedhe tokkommoo guyyaa sadaffaa keessatti mis guyyaa sadi osoo hin gahin jechu kamiin fudhanna ማርቆስ ዮሐንስ ማቴዎስ የተለያየ ሐሳብ ነው ያላቸው ከናፉ ወንንም ትንት ከነት ጭንቀም ነው ዲስኔ ቁርአን ከስተ ረቢ ማን ነው ጀዳ በቆና አርፈፋ ለኮፍሳ ዲባፊ ሸንተሚ ቶርበራ ካሲማል ጀ ወማ ቀተሉሁ وما صلبوه جد الجدلوتم السقلوتم ولكن شبه لهم جن تمثلباچو جرتي فكاته اس اجسني سني نما برا اجسني مالي انو ما نجسني يسوع سني جد ربنا سبحانه وتعالى نجسني جد مال مالي جنان بل انو ما يرفعه الله اليه ربنا درساتو لسفرتين يسوع كريستوس اي واندرت سنج امتي سيوت برت ارغيرا يا يسوع كريستوس غير واقادين غير واقاي سومي تديمي كان سقلمي كيف فكاتو وغاد erga kasteeti ኢየሱስ ክርስቶስን ከፈካቱ ዱ እገቴቲ ቦርዱፈኒ ማልሲን ጀዳኒ ከዲሰ ፈካቱ ዱ ኢሰቱ ገረ ዋቃተል ፍርተመና እሺ ገረ ዋቃተል ፍርተሙና መንታሲን ጀዳን ነመና ጀዲን ታዳ ነገ እኮ ለፍርድ ይመጣል ሲን ጀዳኒ ምን ልፈርድ ነው የሚመጣ መሬት ላይ ፍርድ አለ እንዴ ፍርዲ ከን ፈረደም ነው ዋቀዮ ፍንድረት ከንኒ ዱፉ ኑቱ ሙስሊሞኒ ነመና ከንኒ ዱፉ ሲጋሌ ኑቱ ሙስሊሞኒ አከኒ ዱፉ ነመና ገሩ ከንኒ ዱፉ ፊ ፍርዲ ጀቹን አኩመ ሞቶታ አመጅራ ሞቱማ ሳቲን ቡልቹ ዱፋው ጋቶርባ ሙስሊሞኒ ከነመን ሎላ አመረብሻ ካጅሩ ከሄ ሁሉ ሰላም ያደርጋል አመ ሞቲን ብየተኮ ቀበቴ ማልጎዳ ነጋቡ ሳሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ሲመጣ ምን ያደርጋል ሰላም ያደርጋል ብየከነ ነጋቡ ሰጀቹ ገሩ ከንኒ ቡሽ ማል ሸሪዓ ነብይ መሐመድን ቡልቻ ዱፌ ቁርአናን ቡልቻ ዱኛ ገን መጀመሪያ ሲመጣ ምን ያደርጋል መስቀሉን ይሰባበራታል ሐዲስ ነው የሚለው መስቀል ያ መጀረረት ፈን ፈሜጅራ ምናምን ጀደኔ መስቀልን ይጨጨፍሳ ጀደ እንደሁም መጫፈ ወሪ ኢትዮጵያን ፍረኑ ጀደ መሌ መጫፈ እስራኤል መፋጀረሙ መጫፈ ወሪ አላት ፈየደመን መጫፈ ፍለተኒ ፍረተነ ዮከ ቤክቱ ታቴ ጋፈ ወል ገኢታን ወሪ አመሲን ጀዱ ኩኒ ዲባ ሰዲ ኩዳ ሰደ ኩኒ መጫፍ መርጦ እኮ ነው ቃኖና ጀደኒ ኩማቴዎስን ፍረቱ ቀምና ማርቆስን መጻፈተው ቀባ ቃኖና ተቀባ ምናምን ብሎ ተመርጦ እኮ ነው መጻፈ ተወሰደ ታውቂያለሽ አማ መጻፈ ጀርዲደን ተኮ ከስቲ ማልጀረ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፈገሩ ዴቤኑ ዲያ ጀደ መጻፈ ሳኒ ባሲሰ ገርሲሱ መጻፈ ወረ ክርስቲያናት ይገሩ ወረ ኢትዮጵያ ምናምን ፍረተ መጻፈ ጋር ባሲሰ ገርሲሰመ አፋን እንግሊፋቲ እንጅራ ላሳየሽ መጻፈ አቡ ኸሪፋ ጀደኔቲን ፍረተኒ ማለት ጀና ዋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዴቤ ዱፌ ዱ አጀቹ ዋን ቤከኒፍ
achirraa arganii ummaraan nemo kana finnaan imma bakka hundi muslima ta'ee dhuma jedhanii yaadan natti fakkaata. Dumoota hin qabbalu. Okay? እሺ እስቲ ላውጣ። ኦኬ እዝራ ለመፋ isa jirta. Izraas lammaffaa argaa jirta? Tu Izraas jedha afaan Ingiliffaatiin. Warqin Toobiit, Yoodiit, ምናምን መጽሐፈ jedhaman hin beekta. Wisdom of Solomon, Baroonni Baarok faa jira መጽሐፍ argaa jirta. Siraak faa jira. Isa keessa jira. Kunoo Izraa lammaffaa akkasitti banaa boqonnaa meeqa? Boqonnaa 7 argaa jirta. Boqonnaa 7 tuqa. Lakkoofsa 28 I think naannoo sanarraati ka'a. Or 27 irraa ka'a. Maal jedha? Era kun 28 argaa jirta. Afaan Ingiliffaatiin dubbisaa xiqqoo dhaga'uun kennu. For my son Jesus, waa'ee ilma kiyya Yesus Kristos shall be revealed. Deebi'ee ni dhufa. With those that be with him. Warroota isa wajjin jira yaa ergamoota dhamee bakka biraatti dubbatameera waan ta'eef warra isa waliin jiran wajjin deebi'ee ni dhufa. And they that remain shall rejoice. Dhufaniiti gana maal godhu? Yiznaannaallu ni bashannanu. Hammamiif jenna? With 400 years. Waggaa 400 ni bashannanu ganaa dhufanii jedhe. After jedhe laasitti gala kooti gamsa garatti. After these years waggoota 400 erga bashannanii jiraatanii booddee immoo shall my son ilmi kiyyaa Christ Yesus Kristos die ni du'a. Kun argaa jirti. Isa qofa osoo hin taane and all men namoonni hundumtuu that have life lubbuu qaban hundumtuu ni du'u jedhe. Garuu macaafa kana jettee kiristaanonni hin fudhattu. Keessaa filattee hin barbaannu macaafa kana jettee dhiifte. Hin fudhannu. Hin barbaannu macaafa kana hin fudhannu jedhan. Kana qofa miti macaafa meeqa didaaru maal warri peentees bar 81 fudhannu kan nuti fudhannu maalodha jetti warri peente warra 66 jetti. Warri 81 immoo ayi macaafa isa kana fudhannu jarris. Kaatolikiin immoo lakki 81 fudhannu 73 fudhannu 86 fudhannu akka barbaadan macaafa filatanii kan itti tolu kee fudhatu jechuudha. Si galee? Filagooti isaanitti fudhatan kaa. Yaa waan ofii barbaadan akka barbaadan itti deemu malee akkas jechuudha. Kanaafuu gaafa deebi'ee dhufoonni kana wanni du'uu dhufa akkuma Quraana keessatti jechuudha. Quraana keessatti deebi'ee dhufa Rabbiin akka inni du'u nutti himee jira. Quraana boqonnaa 4 lakkoofsa 158 irratti maal jedhe? Wa in min ahlil kitaabii jedhe. وإن من أهل الكتاب الراتي يهودا في كريستيانو الراتاتي إلا لا يؤمنن به يسوع كريستوس يتأمنن ملء قبل موتي أصوني دو إندرا جنا متو يموتال السوساي موت بفيت بس يا من الله القرآن أتو يسوع ستين أمانين درا إند أتوني دو إندرا إتأمنوا جد سيقاله إتأمنوا كنافو يسوع كريستوس إتى ni amananii itu inni hindu jechuudha Yesus Kristos. Kanaafuuti waa'ee Nabi Muhammad irratti asii deebi'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raajii hedduudha dalaganii dingata wanni xiqqoo jartiisin jechuu barbaadan dingata. Jannata keessa akkamittiin dubartii ammanatu sii jira jedhanii adam hin chigiraalle taadha dubartii arganne maal seet arganneetu asitti see dubartii miti kan gaggabaa jiru namni meeqa dubartii barbaachaa miti sinti zummuutu misaraa sa'u. Inde seera waaqayyoo kan inni cabsuuf zummuutu misaraa lamindin ነው dubartii jedhee miti. ሴት ባይፈልግማ ዝሙት ባልሰራ ሴት ባይፈልግማ ባገባ ባና ገባ ነበር እኮ ዱበርቲን በርባኑ ታናን እና ጀነተ ከሰቲ ዋቀዩ ሆዱ ጀዴው ነው ከኔ ተኮ ሰዓታቱ ለመሳታቱ ዲበ ሰዓታቱ ማልኑ ዲበኑት እኛ መደሰት አይደለም እንፈልገው እኛ እኮ እዚህ ራሳችን ተቆጣጥረን ዝሙት ሳንሰራ ኦቶ ዝሙቲን ወጀቲን ኦቶ ሰጋጋሊን ኦቶ ዱበራ ወነን ጀዲ ወኒ ኦፍ ቁሰን ያስከሰታ ጅሩፍ በር ዋኑት ሂሳብ ጀኔ ኦፍ ቀምኔ ፈቺ ተካርጋን ነው ፍጀቹ እንዴ ታዲያ ሳገባ የሞቱት ለምሳሌ ወጣት ሆኖ ለአላህ ብሎ አይናቸውን ዝቅ አድርጎ ስሜታቸውን ተቆጣጥሮ ወጣቶች ሴትም ይሁን ወንድ ከሞቱ አንቺ እዚህ ጋር ገብተሽ እኔ አግብቼ አጣጥመ ነው እንሄዳለን። እነሱ ሳገኙ ምን ማለት ነው? ማጀሮ አርገተ ምን ችግር አለ? ጭረቀኔ ዋቀዮና ዳላ ጀቹራ ጀርሱን ተወስቲን ፉዲኒ ቱዴሩሜን ቱ ወነን ጀዲ እንደማኔ ወርካን ሞስ ትቁፈታኒ ደማኔ ጀቹራ እሺ ኑሌ ወር አርገን ነካኖች ትማላተው ያላገቡትስ ወጣቲን ሄሩ መጌስ ያረሩብ ከቦርዶስ እንጅርቱ ታዳዋቀዮ ኤርገ ገመቹ አችትሽን ገመችስኔት ምን ማለት ነው? ገመቹና መናፈ ባመና ወልት ገመደን ጫለ ምን አለ እስቲ በዚህ ዓለም ላይ አለ ጅራ ገመቹስ ገመችስ እንጅሩም ብር ብታገኝ ዓለሙን ብትዞሪ ምን ማትደሸት ዲርዱ በርቲ ባነጋ ባረው ክንዱ በርቲ ዲረፋና ጭረፍት ገሩ ገመቹን ከነ ጫለ እንጅሩ ውሸታቸውን እኮ ነው ቢያገኙ ማይምሩት ይወርገተን ከኔ ኢቭኔቱ እረ ጀነተ ገይስቲና ሴቶች እረ ጀነት ምን አለ ጀነት እግዚአብሔር ከፈጠረ ምን ችግር አለ?
እንዴ በነገራችን ላይ እኮ እንትን ማርያም ላይ አውጥቼ ያሳይሻለሁ እዛ ውስጥ ጀነተ ኬሰ ጀዳ ጀነተ ኬሰ ስሬ ወርቅ irraa hojjetametu jira jedha sanarra kan jiraatu jannata sana keessa abbaa manaa fi haadha manaa and la and የኖሩ ነው jedha ባትሲ ገርሲሱ አውጥቼ ገነት ውስጥ ምን እንደምሰራ አውጥቼ ላሳየሽ የኦርቶዶክስ መጽሐፍ የት አለ ቅድም ሹቱ ስክሪን አድርጌ ያስቀምጫለሁ ቆይ ላውጣ የት አለ ወደ ታብታው ጎተን ገለቶ ማጋይስ ባየ ገለቶ ማን ከሰና እሺ ይሄው ሼጋን ሲጠጋርሲሳ ጀነታ ከሰጥ ስሬ ወርቂ ማላከ ጎዱፍ ነጥምታሜ ራእየ ማርያም ነው ምዕራፍ 1 ላይ ነው እንደምታይ ምን ይላል ከዚህም በኋላ ወደ ሌላ ቦታ ወሰደኝ ልጄ ነው እየወሰደኝ ያለ ምናምን ብላ ትናገራለች ገብቶሻል ወደ ሌላ ቦታ ወሰደኝ ወስዷት ያ ጎብኝቲ ጎች ይሳኔ ጅራ ሲገለ ጎበኛ አጅርቲ ቱሪ ወስዶኝ ከወርቅ አትዘጋ ማል ጀደ ነፍረቴቲ ወርቂራ መርከበ ሆጅተሙረና ካይዴሜ ጀደ ላይ አወጣኝ ከወርቅ የተሰራ መርከብ ላይ አስቀምጦኝ ሄደ ወስዶም ከቤት አገባኝ ነፍሬ መነት ነገልቼ ጀት ማርያም ትጀደ ያቺ ቤትም ከፀሐይ ከጨረቃ ይልቅ ታበራለች መንሱንስ አዱፍ ይጫለ ኢፍቲጀ በውስጧ ብርሃኑን የሚያንጸባርቅ የግምጃ ምንጣፍ ወሰንሳ ተነጥፎበታል ጀነተ ሰነ ከሰቲ ከደከመሊ ኢፍቱ ብርሃን ይራከንታት ምንጣፊቱ ነጠፈመ ጅራታ አዳ ምንጣፊ ማለት ይጎዳን እርጋች ገጥ ገመቹን እንጅሩ ታቴቲ ምን ለማድረግ ነው የምንነጠፈው እሺ ክርስቲያኖች እሺ ተነጠፈ ይላል ለምን የወርቅ ብርሃን አልጋ አስቢ የወርቅ ብርሃን አልጋ ኢፋ ወርቂራ ተኤ አልጋቱ ጅራ ጀዳች ኬስ ተዘርግቶብታል ድሪርፈሜ ጅራች ኬስ አልጋን ወርቂራ ተኤ ከን ኢፉ አችኬ ድሪርፈሜ ጅራ ማለት ትጎቹ ጀናን ይቺ ቦታ ለማን ትሆናለች ብዬ ልጄን ጠየቅኩ ጀቲ በኪኩኒ አልጋና ከትድርፈሜ ወርቂራ ተኤ ማለት ትጎቹ ጀዴን ጋፈደኒ ጀዳ ጀናኔን ማለት እግዚአብሔር እንደ ያደረጋቸው ቅርታ እግዚአብሔር አንድ ያደረጋቸው ባልና ሚስት ይው እግዚአብሔር አንድ ያደረጋቸው ዋቀዮ አዳፈባት እኮ ከንኒ ጎዴ አመስ ሪስትሪክት ነጥፍደጆ ምን ይሻለኛል በአላህ ታታ ጎዳፍ ኢጃ በሪፍማ እንተ ይረት ዱፎፌ አኑ ብሮት ሲፍ ሱዳድን ቱረ ይቤክታ አማን ነገር ሲሱ ሸገና ቆፎ ወደ ለማትስ ነገር ሲሱ ከነ ቆፎ ነገር ሲሰ ደቢያ እኮ ማልብ ጀናን እግዚአብሔር አንድ ያደረጋቸው ዋቀዮ ካን ተኮ ጀረ ጎዴ ኤኙ ባልና ሚስት አይለያዩም ይሄው ባልና ሚስት እኮ ጀነት ውስጥ አይለያዩም እኮ ባልና ሚስት አንድ አካል ናቸው እንዳለ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 6 ላይ እንዳለው ወንድ በአንድ ሴት ሴት በአንድ ወንድ የጠበቀው ብኖሩ በሞቱ ጊዜ ከዚህ ቦታ ያገባቸዋል ለዘላለም ደስ ብሏቸው ይኖራሉ አለ ይሄው ዱበራፍ ዲሪ አባመና ፋቲማና ጀነት ሰነ ከሰ ዶስሬኒ ፊነት ጠፋሜ ጅሩ ሚንጣፊን ከሰ ነው በረበራ ነች ገትገመደ ንጅራቱ አዳኒን ባናቲ መናፍ አባመና ታዳ ማል ጎዳፍ አልጋን እንኩን አልጋን ምን ያደርግላቸዋል አባመና ፋቲማና እገው ጅንጪ ሰኔ ዋንጀጀነ ለምንድን ነው አልጋ የሚያስፈልጋቸው እንዴ መሬት ላይ እንከባለሉም እንዴ ስለዚህ ጀነት ውስጥ እንዴትኛ እንዴ እስልምና እንዴት ምስት ምናምን ይላሉ ታዲያ ምስቱ ምን ትሰራለች ከሱ አጠገብ ምን ልትሰራ ነው እሱ ጋር የምትሄደው ሂዳ ከሴቶች ጋር ተቀመጠም እንዴ ወይ እናቱ አባቷ ጋር አትሄድም ባልና ሚስት አይለያዩም አንድ ላይ ይቀመጣሉ ጀ ታዲያ አባመናብራ ማለት ጀትሬ ማይሺ ፋደሺ ብረጫ አላፊ ዋን ከን አርገቹ በቴቱ አባመና ዲስቴ ባቴ ዱፍቲ ምት ዱበርቲ ጋፈኑት ይፎን ይሄን ባትፈልግማ ከቤተ ተወጣም ነበር እኮ ኛኒ ዱጋቲ ምኑ አባሺ ፋደሺ ይጅራ ምን ምታገባው ለሌላ ጉዳይ ነው ስለዚህ ጀነተ ከሰቲ ሃዳ ፈባይ ከጃለቱ ብረዲስቴ ማልጎቻ አባመና ወጅኒን ጀነተ ከሰ አልጋ ተቆረጀ ነው አቀዮን አይከብድም ሂሙንሳ ዱባቹንሳ ሶ ማልጂ ቾር ባዴኔ ድንገት አይ አንቺ እኮ ዛዴሽ እኮ ጀነተ ከሰቲ ዱበርቲ ያመነ ምናምን ጀረን ጀነቱ የሚያገሉ ዱራ ጀነት ከገባው ዱበርቲ አርጋቹን ሳርጋና ብረን ደርቧና ከጎቲ መጀመሪያ ጀነት ልግባ እስቲ
እንዴ ስራችን ብዙ መጥፎ ስራ አለን እግዚአብሔርን ንሳ ጠይቀን ያዋቀ ከየናዲ ሲበዲክ የጀነ አንድነቱን ሙስሊም ሊገሩ በነገራችን ላይ የፈለክሽ ስራ ብትሰሪ አላህ ንሳ ከገባሽ ጀነት ትገባለሽ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ሰሂህ ሙስሊም 202 ቁጥር ኤ ላይ ሙስሊም የሆነች ነፍስ እንጂ ጀነት አትገባም አሉ ሌላኛው ነፍስ ጀነት አይገባም ኢላ ሙስሊም ኢላ ነፍሱ ሙስሊም ሆነ ነፍስ ብቻ ነው የምገባ ስለዚህ ጀነት ውስጥ ገብቼ ጋገኘው በደስታ ነው የምቀበለው እኔም ቢያልልም ናፋቄን ረቢ ምን ችግር አለ ጀነትን ምገባው ለመደሰት አይደለም ምትገቢ ጀነት ወይስ ለማልቀስ ነው ለማልቀስ ከሆነማ ጋነመ መጥተጂ እኮ ጋነመ መሄድ ነው ማልቀስ ከፈለገ ሰው ወደ ጋነመ መሄድ እግዚአብሔርን አይዛ ተቀምጠን እግዚአብሔርን ቅዱስ ለማለት ነው እዚህ ያልኩ የቆየሁት አይበቃውም እንዴ እዚህ ይኸው ቅዱስ ያልኩ ሁሌ እኮ እሱን እያጠራው እኮ ነው የምኖረው አጥራኝ ስላለኝ ለዚህ ነው ፈጠርኩ ስለ እሺ ብዬ መስጊድ ውስጥ ገብቼ ቁርአን እየቀራው ዱዓ እያደረኩ እየለመንኩት ነው እዛ ደግሞ እንደዚህ አግብቼ እዛ ጀነት ውስጥ ብኖር ምን ችግር አለ ጥፋቱ ምንድነው ችግሩ ምንድነው እንዴ እዛ ባገባ ከእግዚአብሔር የሚቀንሰው ነገር አለ እንዴ ምንም የለም ወንድ ሰራ ቀነስቶ ኮንጅሩ ሰኒ ቦጆ ኮፒሊንግ ጎራ ፕሊስ ነቡሱ ለመነትከን ራስ ደፋረት ነቡስ አኩማ ደንገደ ጉያ ሰዲና አጀርበ እንገደ ጉያ ሰዲና አደበ በሬፈምኒዮ ዱፈያ ገራ ሻሻረቲ አከሲ ጎዳ ያ ሶ ከናፍ ተቆፓ ከሲንጀዳን ከን መጀነታ ከይሰ ተከሰከሰከሰከስ ሲንጀዳኒ ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር የለም ወይ ደግሞ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ምስቶች ያገባ ነብይ እንዴት ነብይ ብለን እንቀበላለን ሲንጀዳን ምን ችግር አለ እንዴ ብዙ ምስት የሚያገባ እኮ ወንድ ነው እንጂ ሴታማ መቼ ያገባል ተቆዩ ደንዴን ቡልፈቱ አንዱ ፓስተር እኮ ነው ባለፈ ከኛ ጋር ወያያልና አንቺ ተቆዩ ቁብሱ እንደጠበ ያለ እኛ ምን እናርግለት እኔ ልሄድለት እንዴ ማላ ጎዷን ማላንጎ ወላ እንደዚህ ነው አለ አንተ ሸቶ ቆዩ ቁብሱ እንደጠበ ጀዴው ፌስ ረታሳ ሚዲያ ራት ማል ጎነረ የወደ ጠብደኑን ሞረብ ዲራ ጎደን ኡበ እንችላለን ሁለቱም ሶስቱም እንችላለን ግን ጃርቲና ማን ፉረን ነው ማለት ከብቶሻል ወፈኑት ማለት ጃርቲ ሳፉኔ ፊ ወንቲን ጀኑ ገሩ አሞ ለማሰዲ ደንደኛ ወሸቹ ደንደኛ ኢራቱ ሞ ዱበርቲ ለማሰዲ ቡልፋታ ደንዳ ሲጋለ ሰሙዳኔስ በአቅምም በጉልበትም በሁሉም ነገር ጀቹ ሶ ዱበርቲ ሰዲ አፉር ምናን ፉረን ነምን ዱበርቲ ሰዲ ፉዴ ነብይን ተው ከንጀሮ የሰጀር መጫፋ ከሰ እንደ አብርሃም 3 ምስት እኮ ነው ያገባ ያዕቆብ እኮ 4 ምስት ነው ያገባ ሁለት ኢታማሞች እሱንም ኦብሌት ለማን ፉዴ በር ራይሊፍ ርብቃ እንተላን ገፋፊ እንትን እስቲያመቱ አባማናንከ ኦብሌት ከው ጅኒን ፉዴ ምን ሰማሻል አንቺ አይከብድም ነብይ ነው ያለሽ አንቺ እንኳን ወንትኩኒ ያኒ መጽሐፍ ቅዱስ ረጀራ አፈርፉዱ ነው ከንጀራ ባሴ ሲጋር ሲዛ ኩና አፍር ከኔ ፉዴ ኦብሌት ለማ ርብቃ ፊ ሳራ ፉዴ ጦምቦሬ ሳኒ ወይ ሰራተኛ ሳኒ ፋደ በለቴ ፉዴ ይላል ሁለት ሰራተኛም ጨመረ የሳራም ሰራተኛ ሙጫ ኩኖ ራዳ የተከነቴፊ ዳጥ ጎዴ ልሞ ራዳልች እን ሸንኩኒስ አከመቶ ፖለቲንኮ ከኒቲ በተቀናት ንሽ ቀበ ሸንኩኒስ ሰራተኛሽ ፉቴ ጀለ ኬስ ፉራቴ ሸራስ ልሞ ዳልች በጣም የሚገርም ነው እውነቴን ነው የምልሽ ወንት ኩኒ ሐላል ሞ ሐራም ሐላል ማለት ዶርኬ ዋቀዩ የምናፈ ቶ ሐራመቴ ማ ዋቀዩ ማሊ ፉተኒ ጀዴት ደከማም ወንጌለ ከስት በከተኮ ደከም ነው ኒቲያ ፍርፉዱኒ حلال يعني أمنتاك سنين حلال أكثر من تاكينات يا ربي سبحانه وتعالى مال جدا قرآن كيست بقول نعرف فاكستي ورّا برباد دن كيساتي مال قول اللامة صدي أفور فود أجد قرو هندن دي السنة يوندن دي يتوقف فود أجد إلال يا مالت ሁለት አገብተሽ እኩል ማታያቸው ከሆነ ሁለት አገብተሽ ሐቋን ማጠብቂ ከሆነ እኩል አገብተሽ አንዷ ከአንዷ ምታተናን በፍቅርም በምንም ምታደርጊ ከሆነ ኦርካድ ረቢኒ ኖርክ ሲገለ ዱበርቲዮ ወልቅጤሱ ከደንዴሱ ታተ ኡፈናረቲስ ኛተረቲስ ጪሰረቲስ ሲገለ እሺ ከነ ብረዳይቴ ጪስቴቱ ጋባስ ዱፍቱ እሺ ከነ ሞጁ ማኬቴ ሲላል ተውቴ አይቻለም አኩመ ሰነብረጪስ ታስትዝም ወንድ መሆን አለብሽ አከሶቴ ከቻልሽ ይቻላል ከዛ ውጪ ግን ማትቺ ከሆነ እንዳታገቡላል በጣም ዱበርቲ ለማፉዴ ቶኮ ካውን ቶኮ ረጫልቺሱ ጋፋ ጉያ ቂያማ ጀደ እርገማ ረቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጭናቺ ሳገር ቶኮ ትጀለቴ ካጀደን ይሄ በጣም ከባድ ነው ጉዳይ ረክነ ጉዳይ አረቆን ሲገለ ዋሊፍ ዋንወል ጫልሲ ሴፍ ጀቹዳ የወልን ጫልሲሱ ብሎ ካገባ ተፈቅዶለታል ምጠየቀው ግን ለወንጀሉ ማን ነው ሰውየው ነው አላህ በተለያየ ምክንያቶች ሊፈቅድ ይችላል አሁን ለምሳሌ ሙስሊም ማትወልድ ከሆነ
ልጅ ፈለጋ ውጭ ላይ ምዘልበት እንትን የለብኝም እኔ እንተ ለበርባ ምጫ አርጋችሁ ብቻ ዱበርቲ ብራ ብራ ቄዶስ ከዋንን ጪሱ ፊንቀቡ ሐራም አጀቹ አደመና ቆጥሜን አቄና ላቲ ዋጀጀዳ ፍረዴ ገላ ጅራን እሺ ካለች እሺ ነው እምቢ ካለች እምቢ ነው ገሩ ነነ መሲሳት ሲጋሌ ከነቆፈ ሚቲ ሜቢ ዱኩበ ቀባቱ ደንዴሲ ዋን ገራገራ ቀበለምኒ መሰነተው ደንዴሲ ዋን ገራገራቱ ጅራ ረኪና አደተን ዮቴ ነንፉዳ ነግሪያት ካልሆነ ግን ማልችል ከሆነ እሺ መተኮ ቀበደን ታዮ እንደሰንተ ተኮ ቀበዳታ አጀ ዮሺኔ ሽንጀኔው አመሲሶ እንደንደኝ በነገራችን ላይ ሽንጀኔ እሱ ከቻለ አቅሙ ካለው እምቢ ማለትና እሺ ማለት ፍቃድ የላትም እንትን የላትም ስልጣን የላትም በነገራችን ላይ ምክንያቱም አላህ ያዘዘ የፈቀደ ነው ይሄ የሱ ፍቃድ ብቻ ቢሆን እሱ በራሱ ፈቅዶ ቢሆን ያኔ እምብልት ትችላለች ግን አላህ የፈቀደለት ነገር አይሆንም አትልም ምን ቢሆን እንጂ መጀመሪያ ስጋቡ ሸርጥ አስቀምጦ ሸርጥ ማለት መስፈርት አስቀምጦ እኔ ካገባውክ በኔ ላይ ማግባት አትችልም እንዳታገባ ካለች ነው ያኔ እሺ ብሎ ካገባት ማግባት አይችልም ያኔ መጀመሪያ ቃል ስለገባ ከዛ ውጪ ግን ዝም ብላ መታ ገብታ ስንቶች አሉ እኔና አግባ እንጂ ከኔ በኋላ እኮ ከፈለክ ሁለትን ሶስት አግባ ትልና መታ ቤት እሱን ካገኘች በኋላ እሪ የምትል ስንቶች አሉ እንዴ አየን ብዙ አይተናል እኮ መቃር ግን ይገለ ከናቡቴ ያ መጀመሪያ ሸርጢ ወሊ ጎለኔናን ዋዳ ወሊ ገለኔ ጀናኔ ሱራኮ ዳንቀቡ ገሩ ጫልጀቴ መተም ጀታና ንብርባና ፉቹ አደንዳ አጀቹ ስለዚህ حرام አይደለም ለምሳሌ ዳዊት እኮ ዝሙት ሰርቷል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ግን ነብይ አይደለም ብሎ አቁም አንድ ቀን ክርስቲያኖች ዳዊት ነብይ ሚቲ ምናምን አይሉ ነብይ ነው ላሉ ዝሙት እየሰራ ሰለሞንን ብትመለከቺ ምስቱ እኮ 700 ምስቶች እኮ ነው አሉት ገርል ፍሬንድ ደግሞ ስንት አለው መሰለሽ 300 ምስት 700 አለ ሰለሞን 700 ምስቶች አሉ ገርል ፍሬንድ ደግሞ 300 አንድ ላይ ስንት ናቸው 1000 ምስቶች አሉት ታዲያ ከዚህ የበለጠ ምን አለ እስቲ አሁን ይሄ ያለ ሰው ነብዩ መሐመድ 3-4 እንዴት ያገባል እስልምና እንዴት እንዲላል እግዚአብሔር አይቻልም ብሎ ለምን አልከለከለም እግዚአብሔር ከአንድ በላይ ማግባት አይቻልም እንዳታገቡ ብሎ ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አልነገረንም ማይቻል ከሆነ ላገቡትስ ለምንድን ነው ያገባችሁ ብሎ ያልተቆጣቸው ለምን አልገጸጻቸውም እንዴ ነቢያቶች እኮ የሆነ ነገር ሲያደርጉ እኮ ይገጽጻቸዋል አይደል እንዴ እዚህ ማግባት ላይ ደርሶ ለምን እምቢ አለ ዝም አለ እግዚአብሔር እንዴ ለዳዊት እኮ የሰው ምስት አምጥቼ እኮ ሰጣለሁ ብሎ አለ እግዚአብሔር ታዲያ ይሄ ያለ ለምን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አራት ምስቶች ያገባሉ ድንገት ይሄ ሊያመጡልሽ ይችላሉ ማለት ፈልጌ ነው ልክ እንዳልኩሽ በሙስጥ መጥቶ እነዚህ ነገሮች ይችላሉ ሌላኛው ሊሉሽ የሚፈልጉት ነገር እነሱ ሊያስተምሩሽ የሚፈልጉ በውስጥ መጥቶ እዚህ ልንገርሽ ቁርጡን እዚህ ልንገርሽ አዲስ እንዳይሆንብሽ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የመጽሐፍ ቅዱስና የቁርአኑ አንድ አይደለም የኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ መጀመሪያ ነበር ከዛ እኮ ነው ወርዶ ስጋ ለበሰ ይላሉ ስጋ ለበሰ የሚለው በመጽሐፍ ቅዱስ የለም በነገራችን ላይ ለበሰ የምትለው ቃል አምጡ ብትላቸው አመጡ ለበሰ የሚባል የለም ፎኑ ፈተካጀሩ እንጅሮ ቃል ስጋ ሆነ ነው የሚለው ታዲያ ቃል ስጋ ሆነ ማለት ኢየሱስ ነው ማለት ነው ኢየሱስ የሚባለው ስም እኮ የተሰጠው ገና ከልጁ አውሮ ቢፈና ያጅራን ነው ነው ዘላጅና እሺ ወራ ማራስ አበረት ያ ስሙ ችግራለ ወሪ ጀላስ ነው ተጀቻጅራኒ ማል ጀዳ ኢየሱስም ትወንም ትጀዳሙ ዩ ገና ዱርቤ ማርያም ራዳለቴት ማለት ኢየሱስ የሚባል ከዛ በፊት አልነበረም አብራን ሳንጅር ሜመቃ ኢየሱስ ጀደሙ ሳንዱራ ፊዳ ነገር ሲሳ ጀዲን ነመ ኢየሱስ ጀደሙ የለም አከመቃት ገሩ የሹአን ወኪን ኢያሱ መቃኒሳቴ እኙ ቱሬ ኢየሱስ ቱሬ ወጀር ገሞታ ከሰትኒ ጅራ ኢያሱ ረሱል እኒ ዋይ አቦቲሳ ገንደ ወይ ከ ሰባሱት ፊዳች ከሰካ ኢያሱ የሹአ ወኪን የሱ ጀደሜ በከማ ግሪክ የሱ ጀዳኔ የሹ ጀዳማን ሞ አፋኒ ብሩቲኔ ሲገሌ አምዮካ ኢየሱስ ጀደሜ ትከበ ከሙጀቹ መሌ ኢየሱስ ከን ጀደሙ ኩን እናረ ጅሩ ኩን እንጅሩ ልቡኑን ቱሬ ዱር ሰገሌ ቱሬ ሰገሌ ዮቱሬ ስለ ሰገሌ አይደለም ነው የጠየቁት ሰገሌቱ ነመፎኒቴ ብሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ያሳዩሻል ወቆና ተኮ ለኮሳ ቁጥ አፍረቲ ሰገሌቺ ፎኑ ፈተ ከጀዱ ጅራ ሲገሌ ሰገሌቺ ፎኑ ፈተ ጀቹ ማል ይግኒሳ ሰገሌን ፎኑ ፈተ ጀቹን አይልም
sagalichi nama foonii ta'e iqirta sagalichi nama foonii ta'e jedha sagalee nama foonii ta'e jechuun maali mee akka macaafaatti jennee yoo ilaalle ta'e jechuun hin uumame jechuudha fakkeenyaaf seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti waaqayyo ifni haa ta'u jedhe ifnis hin ta'e jedha miti ifni hin ta'e jechuun maal jechuudha hin uumame jechuu miti kanaafuu sagalichis nama foonii ta'e jechuun sagalichis hin uumame jechuudha kanaafuu Yesuus Kiristoos hin uumame uumamaadha jechuudha akkas taanaan Yesuus uumamaadha jechuudha tokko jedhe immoo yoo jedhan immoo sagalichi nama foonii ta'e jechuun amma siika biraa qaba bakka biraa keessatti fakkeenyaaf seera boqonnaa 7 lakkoofsa 10 I think wanda garuu baadhee achirratti maal jedha Musee fi Aaroon ulee isaanii fudhatanii gara Fir'aawonitti yeroo geessan uleen sun bofa ta'ee jedha ulee sana yeroo darbatan bofa ta'ee jedha uleen bofa ta'e jechuun maali injijjiirame jechuun miti injijjiirame jechuudha kanaafuu sagalichi immoo nama foonii ta'e gaafa dhan sagalichi namatti jijjiirame jettuu immoo jennaan waaqayyoon jijjiiramus hin jedhan taadhaa waaqayyoon jijjiiramu taanaan akkamitti waaqayyo dhufee nama ta'e jettu Yesuus Kiristoos waaqa ture dhufee nama ta'e maaliif jettuu jettee gaafattaan waaqayyo እንዴት መጥቶ ሰው ይሆናል ሰው ሲሆንስ waaqayyo ሌላን kan biraa jira moo hin jiru abbaan isaa jira jedhani taadhaa abbaan isaa waaqayyo taanaan nukunis waaqayyo taanaan waaqayyo lamatu jira jechuudha afura qulqulluus dabalatee sadii jira jechuudha tigalee egaa inni dhufe waaqayyotu dhufe nama ta'e taanaan lamandin no waaqayyoon kan kadhataa turere kunis gaaffii biraati tigalee ammas hin ta'e jechuun sagaleen sun hin ta'e jechuun hin raawwatame jechuudha akka eega matsaafatti Yo'eel matsaafa Yo'eel irratti deemtee olaalte wannoonni abbootii keenyaan dubbatame dubbichi ni ta'e jedha dubbichi ni ta'e jechuun maali dubbii anaaf si dubbanne ni ta'e yoo jenne fakkeenya maal jechuudha uumame jechuudha raawwatame jechuudha abbootiin keenya waan dubbatan tokko hin ta'e dubbiin sun waan inni jedhe sun ilaa agarteen ta'arra jechuun hin raawwatame jechuudha waan inni haasee miti kanaafuu sagalichi nama foonii ta'e jechuun waaqayyo sila abbootiidhaaf kan waadaa galeetu jira hojii argamoota boqonnaa 13 lakkoofsa 23 irratti maal jedha sanyii Abrahaam keessaa inni waadaa gale Israa'eliif ergamaa godhee isa ergee jira jedha waadaa kan gale sila dubbate waaqayyo Abrahaamiif sanyii isaa keessaa maal godhe Israa'eliif ergamaa godhee kaasee jira jedha boqonnaa 13 lakkoofsa 23 irratti kanaafuu sagalichi nama foonii ta'e jechuun sagaleen sila waaqayyo jara sanaaf waadaa gale sun nama ta'e kala sagalichi raawwatame jechuudha ajajni waaqayyo sun raawwatame jechuudha malee sagaleen akka quraanaatti akka zaammat sagaleen fassaamin ji tafassaami አይደለም raawwata malee raawwatamaa miti hin raawwachiisa sagaleen waaqayyo ta'e jechuudha waa raawwata malee ofiisaa dhaqee waan ta'u mukan ta'u dhagaan ta'u foon hin ta'u ragaan immoo macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 55 lakkoofsa 11 irratti maal jedha waaqayyo dubbiin afaan kiyya keessaa ba'u waan ani jedhe hin raawwata malee akkasumatti gara kootti hin deebi'u jedhe sagaleen waaqayyo dubbiin waaqayyo maal godha hin raawwataa jedha akkasumatti gara kootti hin deebi'u jedha amire sagaleen waaqayyo gara isaatti hin deebi'u akkasumatti cal jedhe raawwatee kee gara isaatti deebi'a faccamee kee waan barbaachisu gara isaatti deebi'a jechuudha akkasi kanaafuu sagaleen waaqayyo hin uuma malee ofii uumaman ta'u waan ofii isaatti deebi'e waaqa ture waa uumaa ture ofii deebi'e uumaman ta'u namni uumama waan ta'eef Yesuus Kiristoos bar foon kiyya na uumtee jirtaa jedha macaafa Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 5 keessatti maal jedha foon naa abboomamu naaf uumtee jedhe bar Yesuus Kiristoos taadhaa foon inni uumeef sun abboomamaadha uumamaadha jechuudha walii galle kanaafuu erga foon abbooma uumeef uumame jechuudha Yesuus Kiristoos si galee kanaafuu dingata dhufanii keessaa yoo waa isin jedhan haaraa akkasitti hin taane wanti jarri dubbatan jechuu barbaadeen haaraa akkasitti hin taane waan baay'ee isin jechuudha danda'u wanni sitti muudhaa barbaadu nama kana fakkaattu intala kabajamtuu teessee nama dhaggeeffattu rabbi waa hunda keessattuu immoo tolcheesii uumeera akka amala kee toshee bareedina kee illee tolcheesii uumeera namni rabbiin kakkatti toshee immoo uume immoo rabbiin wallaanuun waan hin taane jechu kanaafuu akka gara rabbi tokkichaatti deebitee rabbiif sagaddee rabbii gugguuftu sila rabbiif uumamne nyaannee numa ciisnee laalimee nama takkaa torbeetti al tokko taate malee waldaa dhaqee nama kadhatu takkaa argine hin beeku Samana keessatti immoo yaa abbaa kiyyaa akkana hojii tana bushii immoo hunduun kadhata musliimnis kiristaanis waaqeffataan kadhata kana yeroo hunda kana miti garuu waaqayyo keetiif addatti guyyaatti deddeebitee isa kadhachuu isaaf gajjechuu saganna guyyaatti 5 sanii ol sagannaa iyyuu nuti jechuu akka inni seera nuu kaa'etti si galee waaqayyo keetiif rabbiin si uume fuula si uume kana waaqayyoof kan hin saganne lasoo isa dimmacheessa
namni kana fakkaatu waaqaaf kan hin sagadne namaaf hin sagadu wallahi fuula kana fakkaatu tuduute namaaf hin sagadin ለምን ትሰግዳለሽ እንዴ አንቺን ቆንጆ አድርጎ እኮ ለፈጠረሽ ረቢ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ፎክሳ ጎዴ ዋቀዮ ሰው ሜጀራ ወንጌል ኢሳይያስ በቆና ሸንተሚ ሰዲ ለኮሳ ቶኮፍ ለመረቲ መልኪን ሳለ ቢፈን ቀቡ ጀደ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ነመታተ ነማፍን ሰገዲኒ ዋቀዮ ቶክቼስ አከቲ ባሬቺሱም ያ ዋቀ ከየገ ዮ ኢላልቶ ፊላልቱ ለ ያ ረቢ ኪያ ገለንኪ ያገው ከነደጎቴ ነው ኡምቴ አሞ ሲመሌ ፈከን ሰገነቲ ከራኪ ረነቀጀሽ ነማ ፈከን ሰገን አቂቃ ስትዱ ጋር ስትማጅረበር bareedina irra sii kenne rabbiin kan sirraa fudhatuu danda'u isa qofa kan namarraa fudhatuu danda'u bareedina jirus jireenya har'a jirus gammachuu har'a jirus sii kennu sirraa fudhachuu kan danda'u rabbi tokkicha qofa maaliif jennaan quraana keessatti maal jedha kan nama kolfisiisus kan nama boochisus rabbumadha kan si jiraachisus kan si fayyisus rabbumadha saniifuu bareedina sii kenne osoo sirraa fudhatiin osoo siin qoriin gammachuu qabdu osoo sirraa fudhatiin rabbii kee tokkicha si uume sanaaf sagadi siin jechuudha barbaada ergaa qabdu jiraate dabarfadhu yoon si dadhabsiise dhiifama siin jedha Araan dadhabni galatoome dhugaatu dadhabde na wajjini ituyyuu haasaa jiran gaduratti galatoome guddaa waan baay'ee baradheera galatoome guddaa dhugaarratti. Rabbiin si haa qajeelchu maal maafuun badiini kootutti nu zayyare mana koo soo dhufte anchi gam bimataa akkasillee walitti argannees rakkoon tokko hin jiru yeroon firiiteetti yeroo baay'ee illee biizii ta'a dingata galgala galoon isaatti argadhe. erguu danda'a garuu itti yaadi yeroon warqinaati yeroon har'aa itti fayyadamuu baatte arabochi ምን ይላሉ ታውቃለሽ አረብኛ አልወቅቱ ከሰይፍ ይላሉ ኢለም ተቅጣ ያቅጣከ ይላሉ yeroon ሰይፊidha jedhani yoo isaan kun si kutaa ofii isaatti deebi'e ስለዚህ yeroon ammaati wanna jettu itti fayyadamtu kuni yoo tarratti hin fayyadamin bor deebi'ee dhufuun hin argamu yeroon kun kanaafuu yeroo kee kanatti fayyadamisin jechuudha barbaada follow akka ragoota sumaan sitti ma yoo nangoone anillee follow si deebisa eni ጥያቄ ካለሽ ጋፊ ከመው ቀባት ቆጥቲ ነጋፈዱ ሲፈን deebisa keessaanis haa ta'u mana kootis live irratti dhuftee gaafachuudha dandeessa shi ergirratti naasirraa turte wanna jiru gaafii koon adeemsisteerta wanna naaf hin galle jiraate wanna si gaafadhu jiraate nan dhufa akkanumatti walii argina. Galatoon waa tokko rakkoon hin jiru anytime keessaan na barreessi yoon galuu danda'e live nan galaa yoon mana kee dhufuu danda'e mana kee dhufa yoon dandeenyaan immoo mana banan dheeraa dhoo barbaadde banuu mijachuu baate akka kanatti mana koo dhufuu dandeessa rakkoon tokko hin jiru bakkuma galeetti na waliin dhufuu dandeessa tole. Akkas galatoomatis nagaan tura yeeshish beekeen boo ilma gaxarii waan hin ta'eef atumti cufii beeshi hayya akkas yaa jamaa maalee sharra isiniin dadhabsiisnee biitis isin goonee jirra beektanii daawaan bakkuma deemanitti daawaan godhama bakkuma deemanitti waa namatti himama nama immoo waa itti himta malee hin dirqisiistu mirga isheeti islaamatti dhufuun dhiisuun mirga isheeti garuu nuti ofirraa geessinee jirra garuu amma sababa ishiitti wanti nuun laaluudhaa barbaannu namoota hedduu barataa jira jala taa'e kiristaanota hedduu barataa karaa ishiish karaa kos jechuudha soo rabbiin ija keenya gadi nu haa qabu waan balleessinetti rabbi waan nu haa jedhu geemmii takkaa taphannee hin beekne sababa daawwaatti taphatu jira maaliif jennaani namoota qabachuun dirqama karaa namoota ittiin qabattuun qabattaa haga waan karaa rabbi irraa nama hin baafnetti akka hin taane osuma beekuuti kamtu irra caalaa geemmii taphachuu dhiyyuusaa moo nama kana dubbadhee sirreessutu irra caalaatu geemmii akka taphadhu na godhe isinii galee malee geemmii taphachuu barbaade miti kan innaa kaanuun taphanna har'a geemmii hin taphadhu gora ammoo geemmii hin taphadhu bayi jedhee ishee ari'uu moo waliin suuta haasa'utu irra faayidaa qaba jennaan suuta isheedhaan haasa'utu faayidaadhaa qaba si galee maraataa yoo wayyaa wajjin baafattee goodaa keessan dhaabbanne yeroo hunda wanteette si baqata maraataan akka isaa maraataa taate daabboo waan nyaatu nyaachaa waan inni baatu baataa yoo deemte garuu kan akka kootedhee si bira rafuu dhufa maraataan si galeera kana jechuun intalli maraatuudha jechuudha miti fakkeenya isinitti himuu jira intalli nama gaarii nama sammuu qabdu nama waa hubattudha isinii galee malee maraataatti wayyaa uffattee maal jettee naan si baqata jechu si galee ولو كنت فظا غليظا جد ربي سبحانه وتعالى لم فضوا أتوأتي كان أكان بقى يوم ده أورياتاتي بقى في التنمى كبورة عندنا سكتاتي تسلا سرّا بقى تاني ده ربي سبحانه وتعالى يرون ده أوريو يرون ده بقى أنتي جت شو متكم برباجس
حكمة برباجي سكاتا إتي واقبتشود برباجسني إن شاء الله حكمة كان ربي ندكين يعفو أكنو كان يجون مو يو دعوات تنقوني غرو فايدة أنكب وتنا يمو باتنا ما فانا نتاوتر إيسي بقى سنغالي غرو الغنا يمتي مو تاي دعو إسان برسيسو تو إساني بلسا جرو رجالة سنغالي namni badii dalage maal godhe jedhe ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam hasanaati dubarra buufadhaa jedhe sigale badii geemmi hammanatti wanti jennu baadhusi kanatu irra caalaadha jechuu fudhadheeni hubadhaa isinin jechuu barbaada ustaaznu taphatettanii warri takka geemmi taphatanii mana wanti ergatanii beektan dhaqxanii akkan erganne isinin jechuu barbaada daraa keessan anaan badiitti akkanan geessine anaan ragaa akkanan godhanne waan hin jedhuuf natu beeka waan hin godheef natu beeka na caalaa fi sin caala moo rabbitu beeka so adraa keessan naan daliila na godhattanii waan kana kan balleessine daliila na godhatta rabbi biratti sin gaafadha barakallahu fiikum akka daliila nan godhanne shi okay